अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम से खतरनाक तेवर का मौसम रात शुरू होते ही बरस पड़ा था। वो चारों बेचैन रूहों की मानिंद चक्कर लगा रही थीं। सुमामा वक्तन फवक्तन झांक कर दूसरे कमरे में सोई हुई दादी माँ पर भी नज़र डाल लेती थी। तुम्हें क्या है, बार बार इधर झांक रही हो? ताकि दादी को ना भी उठना हो तो खटके से इनकी आंख जरूर खुल जाए। रहमा ने अपनी झंझलाहट और इस्तराब उस पर निकाला। क्या मतलब? मैं तो हस्बे आदत गुस्से की वजह से सुमामा के मुंह से पूरे अल्फाज नहीं निकल रहे थे, इसीलिए खासे महज़ खेज अंदाज में वो हकला रही थी। कोई और मौका होता तो हस्बे मामूल वो उसका रिकॉर्ड लगाती, मगर अब तो उनकी जान पर बनी हुई थी। इसलिए रीदा ने अपनी 1 साल की बड़ाई का फ़ायदा उठाकर इन दोनों को डांटा। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हसन और रूहान को मशवरा किसने दिया था कि इतने ख़राब मौसम और इतने ही ख़राब हालात में उठकर इस वक्त खाना लेने चल पड़े, जबकि बड़े अब्बा की गांव से आमद किसी भी वक्त मुतवक्को है। इतनी देर से खामोश बैठी निहाल को आदत के मुताबिक काफ़ी देर के बाद असल बात पूछने का ख्याल आया था। सुमामा ने मुजरमाना अंदाज में सर झुका लिया। रिदा और रहमा की मलामती नज़रों ने भी सुमामा तक सफ़र किया था। तुम रूहान को अच्छा खासा परेशान रखती हो सुमामा, हालांकि जानते भी हो कि जिस फील्ड से उसका ताल्लुक है, इनके पीछे तो दहशतगर्द कुत्तों की तरह उनकी बू सूंघते फिरते हैं। कैसी बीवी हो तुम? निहाल इन चारों में बड़ी थी, इसलिए बाज़ औक़ात उनकी ऊट पटांग हरकतों से लाइल महज उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ हो जाती थी। मगर आज की सुमामा की हरकत ने उसे अच्छा खासा तबाह कर रख दिया था। साथ ही रूहान की लापरवाही और बेएहतियाती ने मज़ीद गुस्सा दिला दिया था। इसलिए बिला तकल्लुफ़ उससे सुमामा को उसने रताड़ कर रख दिया। अच्छा बस करो, इस बेचारी का भी इतना कसूर तो नहीं है। ये ख्वाहिश इनकी भी थी कि शहर के बाहर नए खुले रेस्टोरेंट के वहाँ जाकर खाने से बेहतर है कि आज खाना घर लाया जाए। सुमामा ने महज उसकी फेवर की थी। रहमा और सुमामा की आंखों के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए और हमेशा की तरह लाख सुमामा से लड़ने झगड़ने के बावजूद वही उसकी मदद के लिए मैदान में कूदी थी। जवाबन निहाल ने मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर सुमामा की मस्कीन सूरत देखकर सख्ती से होंठ भींच कर दोबारा से कमरे में मार्च पास्ट शुरू कर दिया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? 2 घंटे से हमें सूली पर लटकाया हुआ है। रूहान ने एहतियातन हॉर्न देने के बजाय सुमामा के सेल फोन पर दरवाज़ा खोलने को कहा। इसलिए बारिश में भीगती हुई वो लॉन से गेट तक का तवील रास्ता अबूर करके पहुंची थी। बाकी तीनों बरामदे में खड़ी थीं। इतनी देर की कोफ्त बेजारी और सबकी डांट का गुस्सा उसने रूहान पर निकाला। हसन तो कान दबाकर महज मुस्कुराहट लबों पर सजाकर शॉपर समेत अंदर भाग गया था, मगर रूहान ने खासी हैरत से ये अंदाज और लहजा मुलाहिजा किया। गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करना भूलकर उसे देखने लगा, जो खासी खफा सी बारिश में पूरी भीगी हुई उससे मुकम्मल लड़ने के मूड में थी। तुमसे पूछ कर ही गया था, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। जल्दी खुद को संभाल कर नॉर्मल लहजे में जवाब दिया, तो वो भी अपनी एक लम्हे पहले की बेअख्तियारी पर शर्मिंदा सी पलट गई। खाना वाकई बहुत मज़ेदार था, अगरचे हसन को भी रहमा की फुटकार और गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा था, लेकिन इस गुस्से में जो अपनायत धौंस और मान था, उसने हसन को नाराज़ करने के बजाय शाद कर दिया था। इसलिए खाना खाते हुए वो मज़े से सबको अपने एडवेंचर का बता रहा था कि कैसे ऐन सड़क के दरमियान में गाड़ी ने चलने से इनकार कर दिया और ऐसे कैसे बारी बारी धक्का लगाकर वो रूहान उसे शॉप तक ले आए। ये रूहान तो आदी है ऐसी मुशक्क़त का, मुझ जैसा बिजनेसमैन भला कैसे संभालता इस सिचुएशन को। बड़ी दिक्कतों से गाड़ी को धक्का लगाया था मैंने। ये भी शुक्र है कि वर्कशॉप नज़दीक ही मिल गई, वरना शायद सुबह तक पहुंचते। और तुम लोगों का ख़राब मौसम में बाहर निकलने का जो एडवेंचर था उसका मज़ा भी चख लेते। रिदा ने उसकी बात दरमियान से काटी। हाय, मज़ा तो तब आता जब अफसानवी अंदाज में किसी हसीना से टकराव होता तो। उसकी शरारती बात रहमा के सर के बाल पकड़ने बल्कि जकड़ने की वजह से दरमियान में रह गई। उफ, जालिम बीवी मार डाला।
اپنے بال بمشکل چھڑواتے ہوئے وہ چیخا تو سب کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہال کی بھٹکتی ہوئی نگاہ سماما پر پڑی، جو بڑی سنجیدگی سے چائے سب کو سرو کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی تھی، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ جو ہی روحان آ جاتا، اس کی تمام شوخی باتیں چپ کی دویز چادر میں چھپ جاتی تھیں۔ دوسری طرف بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی، مگر روحان کی خاموشی اور گریز اس لیے اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کا مزاج شروع سے ہی ایسا تھا۔ دوسرا، اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ باہر ان سب سے دور بورڈنگ میں گزارا تھا۔ بڑے ابا اکلوتے بیٹے کی تربیت اور تعلیم کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ماں کی موت کا صدمہ، باپ کی محبت کے ساتھ ہی ان کی سخت گیر طبیعت اور اپنے گھر سے دوری نے اسے وقت سے پہلے میچور، سنجیدہ اور کافی حد تک خود میں گم انسان بنا دیا تھا۔ اور اب تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ذمہ دار پوسٹ سنبھالنے کے بعد وہ ان سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی۔ اس لیے مہینے دو مہینے کے بعد ایک آدھ دن کے لیے آتا تھا، اور نہال کو یہی بات تپاتی تھی کہ سماما ان دنوں میں بھی اس سے اتنی ہی لاپرواہی برتتی تھی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ شادی کو سال ہو گیا تھا۔ 6 ماہ قبل رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے حسن و رحمہ کی قابل رشک انڈرسٹینڈنگ اور پیار سب کے لیے خوشی کا باعث تھا، جبکہ سماما اور روحان کی ایک دوسرے کے لیے سرد مزاجی اور بے نیاز رویہ سب کو ذہنی اذیت میں اور پریشانی میں مبتلا کیے ہوتا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی آئلی زندگی پر نہ تو کسی کو بات کرنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے تھے۔ اس لیے چھوٹے تو چھوٹے حتیٰ کہ بڑے بھی محض ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں سرزنش کر پاتے تھے۔ سماما اپنا کپ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اتنی خاموش اور اپنے آپ میں گم تھی کہ بے ساختہ نہال نے اسے پکارا۔ شاید لاشعوری طور پر اس کا دھیان موجودہ حالات سے بٹانا چاہتی تھی، اور اس کی یہ پکار دانستگی میں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ یکدم سے لاؤنج کا شور تھم سا گیا، اور سماما کے ساتھ ساتھ سبھی چونک کر نہال کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری چائے میں شاید مچھر گر گیا ہے۔ انتہائی خجالت محسوس کرتے ہوئے وہ یہ بودھی سی دلیل ہی دے پائی تھی۔ ارے واہ، ہماری نہال آپی کی آئی سائٹ کتنی شارپ ہو گئی ہے۔ اتنی دور سے انہیں مچھر چائے کی سیر کرتے ہوئے نظر آ گیا۔ حسن نے لطیف سا طنز کیا۔ واقعی وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی تو سماما اس سے کافی فاصلے پر ٹی وی کے نزدیک فلور کشن پر بیٹھی تھی۔ واقعی اس کا مطلب ہے نہال یہیں سے بیٹھ کر احمد بھائی پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے تو بیچارے ہر ہفتے کی شام لاہور سے ملتان تک کا سفر کرتے ہیں اور اتوار کی شام پھر بھاگتے ہیں۔ وہ باقی ہفتے کے دنوں میں 2 گھنٹوں کی کال کر کے بیوی کو اپنی وفا کا یقین دلانے میں گزارتے ہیں۔ ریدا نے حسن کا بھرپور ساتھ دیا۔ نہال تو بات کر کے پچھتائی تھی۔ ان سب نے اس کا ریکارڈ لگانا تھا۔ ویسے آپ ہمیں بھی کوئی ایسی ٹپ دے دیں جس سے ہمارے شوہر حضرات بھی احمد بھائی کی طرح ہو جائے۔ ایمان سے میرا تو برا حال رہتا ہے جب تک حسن گھر نہ آ جائے، اور یہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر میرا جی جلاتا رہتا ہے۔ لو، تمہیں کیا دے گی یہ میسنی؟ میری نند ہونے کے باوجود مجھے کوئی ٹپ نہیں دیتی۔ جانتی ہے کہ اس کا بھائی کتنا گھنا ہے؟ یہ تو میری نظر ہے، ورنہ ہارون جیسے بندے کو کون ہینڈل کر سکتا ہے؟ ریدا نے اپنا دکھڑا رویا۔ نہال نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں، ہارون کے ویک پوائنٹ تمہیں کس نے بتائے تھے؟ ارے جاؤ، وہ تو میں بھی جانتی تھی، آخر میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور پھر اس کا آنا جانا تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ ریدا کی بچی بے وفا، مطلب پرست، خود غرض، نہال نے تمام القابات سے نواز کر اطمینان سے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ جواباً ریدا بی بی کی زبان تڑ تڑ برسنے لگی، اور یہ سب جانتے تھے جتنا وہ ایک دوسرے سے لڑتی تھیں اتنا ہی دونوں کا پیار پورے خاندان میں ایک مثال بنا ہوا تھا۔ بلکہ رحمہ اور سماما کی طرح شاید اس گھر کے مکینوں کا ایک دوسرے کے لیے پیار ایسا ہی تھا، بظاہر سخت مگر اندر سے بالکل موم کی مانند دل رکھے ہوئے تھے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیف پر ایک دوسرے کی خاطر جان قربان کرنے کو تیار، شاید یہی اپنائیت تھی جس نے ان سب کو آپس میں جوڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادی اماں کی کرخت آواز پر وہ سب دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے، جہاں پر دادی ماں اپنی جلالی موڈ میں کھڑی ان کی طرف سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اور یہ کون سا وقت ہے چائے پینے کا؟
اصولوں کی پابند دادی کبھی بھی یہ بے وقت کا کھانا پینا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ دادی حسب معمول نہال ہی گلا کھنکار کر میدان میں اتری۔ اصل میں ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے موسم کی مناسبت سے سب نے چائے پینے کا شور مچا دیا۔ بس ابھی سونے جا رہے تھے۔ ہم لوگ سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا کہ دادی کچھ لمحے پہلے نہیں بیدار ہو گئیں۔ اب خاک نیند آئے گی تم لوگوں کو، یہ موئی چائے پی پی کر تو ستیہ ناس مارا ہوا ہے۔ اس نئی نسل نے دماغ خشک کیے ہوئے ہیں۔ دادی تو ایسی شخصیت تھیں اس گھر کی کہ جن کے سامنے ان کے والدین کو بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کان دبائے وہ لوگ بھی سن رہے تھے۔ جانتے تھے ان کی یہ ڈانٹ اپنے اندر بے پناہ محبت سمیٹے ہوئے تھی۔ ہر بچے کی الگ الگ اتنی پرواہ کرتی تھیں کہ مائیں بھی اتنا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ اور تم ماما، تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ بچہ اتنے دن گھر سے باہر رہتا ہے، کیا خاک اچھا کھانا ملتا ہوگا وہاں پہ، اس کا خیال رکھا کرو۔ لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس کا تو کیا خیال کرو گی، خود اپنا دھیان نہیں رکھ پاتی ہو۔ دادی کی کڑک دار آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جزبز ہو کر رہ گئے۔ باقی نفوس بھی محض خاموشی سے سر اٹھائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اب تم لوگ، وہ یکدم سے تھکی آواز میں کہہ کر خود بھی مڑ گئیں۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ جس کی جتنی چائے بچی تھی وہیں پڑی رہ گئی۔ سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ خان بتا رہا تھا کہ رات تم بہت دیر سے آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ دوسری صبح بڑے ابا، جو کہ رات 3 بجے پہنچے تھے، روحان اور حسن کی طرف مکمل طور پر متوجہ پوچھ رہے تھے۔ اس گھر کے اصول اور طور طریقے تم لوگ بھولتے جا رہے ہو۔ اس فکرے میں چھپی واضح سرزنش نے سب کے سروں کو جھکا دیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ رات 9 بجے کے بعد کسی کا بھی گھر سے باہر رہنا بڑے پاپا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت برے پھنسے یار، آئندہ کبھی بھی ان لڑکیوں کی بات نہیں ماننی، میں نے تو آج سے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ جو ہی بڑے ابا کی ایک مفصل لیکچر دے کر آفس کے لیے نکلے اور ان کے پیچھے ہی رحمان چچا اور رضوان چچا بھی نکلے، تو حسن نے بوانگ دہل اعلانیہ انداز میں پاس بیٹھے یحییٰ سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ شادیاں کروا کر بہت مدبر اور عقل مند سمجھنے لگے تھے نہ خود کو، دیکھ لیا نا جورو کے غلام بننے کا نتیجہ۔ مجھے گاؤں روانہ کر دیا ان بزرگوں کے ٹولے کی ہمراہ، خواہ بور ہونے کے لیے، اور خود پیچھے سے انجوائمنٹ میں لگے رہے۔ یحییٰ پہلے ہی جلا بھنا بیٹھا تھا، اس لیے باقاعدہ عورتوں والے کوسنوں سے انہیں نوازا۔ ویسے بھی آج کل اس کی فیونسی زباریہ اس سے خفا تھی، اس لیے وہ ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتا تھا۔ اسے مت چھڑو، آج کل یہ صرف کاٹتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اس کا ہمراز ہم قدم ثاقب بظاہر سنجیدہ چہرہ لیے انہیں وارن کر رہا تھا، اور یہ جملہ یحییٰ بختیار کو مزید جلتے توے پر بٹھا گیا۔ تم میر جعفر کی کاپی، خبردار جو میرے منہ لگے تو۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے منہ لگنے کی؟ بدذوق ایک ہی شخص ہے اس دنیا میں اور وہی تمہیں منہ لگاتی ہے۔ واضح اشارہ زباریہ کی طرف تھا۔ یحییٰ مزید خونخوار ہو گیا۔ اس کے چہرے کے زاویے اتنے بگڑ گئے کہ سب کے ساتھ ساتھ سنجیدہ روحان بھی بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز پر دادی ماں اور منجلی چچی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا پیارا لگ رہا تھا اس طرح بے فکری کی ہنسی ہنستا ہوا۔ دادی ماں نے نم آنکھوں سے اس کے سدا خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ منجلی چاچی نے بھی بہت محبت سے مسکراتے ہوئے دل میں اس کے لیے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، تم ہر جگہ میرا بھانڈا پھوڑتے ہو۔ جو ہی ٹیبل سے اٹھ کر یحییٰ کے ساتھ ثاقب بھی نکلنے لگا تھا تو یحییٰ نے ناراضگی سے کہا، وہ بیچارہ اپنا ہر راز اسے بتا دیتا تھا اور ثاقب صاحب ہمیشہ ترنگ میں آ کر سب کچھ کھول کر بیان کر دیتے۔ چلو ٹھیک ہے، یونیورسٹی پہنچ کر بھی میرے پاس مت آنا، اور نہ ہی تمہارا میسنجر بنوں گا، وہ جواباً دھمکی آمیز انداز میں ہلکی آواز میں بولا تو وہ بے چارگی سے اس بلیک میں میلر کو دیکھنے لگا۔ آخر زباریہ سے انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی تھی ناراضگی کی وجہ سے، اور ثاقب اس کی باتیں زباریہ تک پہنچاتا تھا۔ چلو مرو، کھا جانے والی نظروں سے اس خبیث کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آئی ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے اکٹھے جاتے تھے۔ بیٹا اتنے سست کیوں ہو رہے ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ چھوٹی چچی کی آواز پر ٹیبل سے برتن اٹھواتی سماما نے کھٹک کر لاؤنج میں جھانکا، جہاں پہ روحان کسل مندی سے صوفے پر نیم دراز تھا اور چاچی تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں چچی، بس سر میں درد ہے۔ وہ خاص ایکٹیو تھا۔ سماما نے اسے بہت کم بیڈ پر بے وقت لیٹے دیکھا تھا، مگر آج شاید اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، ورنہ تو وہ چھٹیوں پر آتا تو حسن کے ساتھ ہی فیکٹری چلا جاتا تھا، مگر آج وہ گھر پر ہی تھا۔
थोड़ी देर में लाउंज में सब इकट्ठे हो गए। हर कोई फिक्रमंदी से मुख्तलिफ मशवरे दे रहा था। वो अगरचे इन सबसे फासले पर था, मगर उनके दिल में उसके लिए बेपनाह प्यार था, इसलिए तो उसकी मामूली सी तकलीफ भी इन्हें बेचैन कर देती थी। रूहान, ये सब रात बारिश में भीगने का नतीजा है। रीदा ने कहने को तो कह दिया, मगर सबकी सवालिया नज़रों पर जुमले की संगीनी का एहसास हुआ। तुम रात को नहाए थे बारिश में? मंजली चची ने हैरत से सबके दिलों के सवाल को जुबान दी। अब वो क्या कहता, खामोशी रहा। नहीं नहीं चची, रूहान भाई मेरी मेडिसिन लेने गए थे तो बारिश हो गई, शायद इस वजह से। बरवक्त रहमा ने हकलाते हुए बात संभाली थी। सब ने तशक्कुर भरा सांस लिया, वरना रीदा ने तो इन्हें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कितना मुश्किल था उनके रवायत पसंद घर में कोई अयाशी करना। सुमामा ने सोचा, इससे पहले कि सब उसकी तरफ मुतवज्जो होकर उसके सर्द रवैये पर सजनिश करते, वो फौरन सोफे की तरफ बढ़ी जहाँ रूहान लेटा हुआ था। मुखासर नढाल सा पड़ा हुआ था, सुर्ख चेहरा तेज़ बुखार को जाहिर कर रहा था। कैसी तबीयत है आपकी? सोफे के पास रुककर धीरे से पूछा। रूहान ने आंखें खोलकर अपने पास खड़े वजूद को देखा, जो उससे सदियों के फासले पर था, वो जो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए थी। रूहान के एकदम आंखें खोलने पर और फिर बगौर अपनी तरफ देखता पाकर खासी नर्वस हो गई, इसलिए झिझक कर थोड़ा सा पीछे हटी। बेहतर है। इस गुरेज पर एक लम्हे को उसका चेहरा तारीक हो गया, मगर जल्द ही काबू पाकर मुख्तसर जवाब देकर फिर आंखें बंद कर गई। बाकी सब तो सुमामा के करीब आने पर दानस्ता इधर उधर हो गए, मगर निहाल अहमद, जो आजकल इन दोनों पर खासी नज़र रखे हुए थी, अब भी बज़ाहिर कुछ फासले पर मंजली चची से बातें कर रही थी, मगर कान उधर ही गुफ्तगू पर लगे हुए थे और इतनी मुख्तसर बातचीत पर दांत किचकिचा कर रह गई। वाह क्या बात है, लगता है दो अजनबी हमसफ़र एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थे। इतनी नॉर्मल, इतनी पुरतकल्लुफ़ सुमामा कब से हो गई? पहले गुस्सा फिर हैरत ने उस पर हमला कर दिया था और वो अपनी सोचों में इतनी गुम हो गई थी कि हसन की पुकारने, हत्ता कि उसके चीखने पर भी होश में नहीं आई थी। निहाल आपी, अब उसने बाकायदा झंझोड़ा था, तो वो चौंक कर माहौल में वापस आई। घंटे से आपसे पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर इमरान का सेल नंबर बता दे, हसन झुंझलाते हुए कह रहा था। वो शर्मिंदा सी अपने सेल में फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स खंगालने लगी। प्लीज़ मेरी इतनी केयर मत करो कि मुझे आदत नहीं है। वो 2 दिन से मुसलसल उसकी खिदमत कर रही थी, क्योंकि अगर दादी माँ की नज़रों से बचती तो अम्मी का गज़बनाक चेहरा बेपनाह नसीहतों के साथ साथ फिर छोटी चची की फहमाशी खामोश नज़रें होती, और वो इन निगाहों की मुख्तलिफ अक़साम से बचने के लिए इसी में आफियत जानती थी कि मोहतरम की वक्तन फ़वक्तन मिजाज कुर्सी करती रहे। और आज तीसरे दिन खासे चिड़े लहजे में यह हुक्म मासूल हुआ तो उस पर समामा का दिल चाहा कि हाथ में पकड़ा सूप का बाउल दीवार पर दे मारे, या फिर अपने सर में जिसकी तैयारी सब ख़वातीन ने अपने तजुर्बात की रोशनी में 3 घंटों पर स्पेशल ऑर्डर पर उसे तैयार करवाया था। आदत तो किसी भी चीज़ की डालनी पड़ती है, और बाज़ मौक़ों पर ये समझ लें कि दूसरा फरीक भी मजबूरी में सब कुछ कर रहा है। सुमामा ने फ़ौरन उस पर जता दिया कि वो भी खुशी से उसकी खिदमत नहीं कर रही है। वो एक लम्हे को उसकी तरफ देखता रह गया। कैसे दूर कर दिया था उसने सुमामा को खुद से, कैसे भूल गया था कि सारी ज़िंदगी में कदम कदम पर वो उसकी ज़रूरत थी। मगर बाज़ औक़ात हमारी मामूली कोताही हमारे मुस्तकबिल को मुकम्मल तारीक कर देती है। निगाहों के इर्तिकाज़ पर सुमामा ने जो ही नज़र उठाई, वो उसे ही देखते हुए कहीं गुम था, और ये कुछ कहती सुनती पेशमान सी नज़रें हमेशा की तरह उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर गईं। इसलिए बाउल साइड टेबल पर पटक कर कमरे से निकल गई। रूहान ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर की घुटन को बाहर निकालना चाहा, मगर नाकाम रहा। सफ़ाए वक्त पर तहरीर बदल जाती है, आयत हिज्र की तफसीर बदल जाती है। ऐसा वक्त भी आता है मेरी नींद पे ख्वाब से पहले ही ताबीर बदल जाती है। बेड क्राउन से टेक लगाए हुए मुकम्मल तौर पर कंबल में गुम सुमामा को देख रहा था। उसका ग्रेस उसके लिए अजनबी नहीं था। वो पिछले कितने अरसे से ये तकलीफ़ दे रवैया सह रहा था, और शायद बिल्कुल यकीनन इस रवैये का हकदार था। तीसरी सिगरेट सुलगाते हुए वो बेनतहा इज़्मलाल का शिकार था। कल उसे वापस जाना था। आज निहाल की बेटी और रीदा के बेटे की बिस्मिल्लाह थी, इसलिए तकरीबन सारा ख़ानदान मौजूद था। प्यारी सी प्रिहान और गोल मटोल सा समीर सबकी स्पेशल प्रोटोकॉल पे पूरी तकरीब में बेहद खुश फिरते रहे थे। सुमामा ने प्रिहान को गोद में उठाकर प्यार किया तो उसी वक्त ख़ानदान की एक खातून बोल उठी, रूहान अब तुम लोग भी अपने आंगन में रौनक लगाओ ऐसी। सुमामा ने ज़ख्मी नज़रों से अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े रूहान को देखा था, और वो अपनी जगह पर कट कर रह गया।
بعض اوقات ہماری سادگی میں کہی ہوئی بات بھی کیسے دلوں پر زخم لگاتی ہے۔ اگر ہم جان جائیں تو کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر نہ بولیں۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ وہ خاتون تو اپنی بات کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئیں، مگر یہاں دو نفوس کس اذیت میں گر گئے وہ اس سے انجان تھیں۔ اس کے بعد ایک دو بار سماما اسے نظر بھی آئی، مگر اس کی آنکھوں کا گلابی پن ہر بار گہرا ہی لگا تھا۔ میں اگر اسے معافی مانگوں تو؟ سگریٹ ایشٹرے میں مسلتے ہوئے اس بچکانہ سوچ پر وہ خود ہی استہزائیہ سا مسکرا دیا۔ اس کی غلطی ایسی تو نہیں تھی کہ اسے معاف کر دیا جاتا۔ تو پھر؟ دماغ نے تلخی سے سوال کیا، اور دل جواب جانتے ہوئے بھی نظر چرانے لگا۔ کیا ساری عمر اسی دوراہے پہ گزارنی ہے؟ دماغ آج کسی طور بخشنے پر تیار نہیں تھا۔ شاید بہم سا جواب دے کر دل پھر خاموش ہو گیا۔ محبت بھی یکدم آنکھ کھول کر سامنے آ کر سر جھٹکنے لگی تھی۔ کب تک؟ کیا عمر بھر؟ کیا میرے بنا اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزار سکتے ہو؟ اور بات کرتے ہوئے عمر بھر اس پل صراط پر گزارنے کی سسکتی ہوئی محبت نے تلخی سے دل کو جھٹلایا تھا۔ دل بے بسی سے سر پٹکنے لگا تھا۔ مضطرب سی محبت اس بے بسی پر مزید بے چین ہو گئی۔ روحان کو اپنی آنکھیں بے تحاشا جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا واقعی آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ حیران آنکھیں واقعی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اپنے لہجے کی سختی کا اس وقت احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب انہی آواز کی بازگشت پر محسوس ہوا کہ وہ کتنا تلخ تھا اس سمے۔ اچھا، مگر مجھے تو بہت سے لوگوں سے پیار ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی، مگر عادت کے مطابق جلدی اپنے آپ پر قابو پا کر خوشگواریت سے بولی، دیکھیں نا، ہم لوگ تو لکی ہیں کہ آج کل کی افراتفری اور خود غرضی کے دور میں بھی اتنے منظم اور کوآپریٹو جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ ہیں، جہاں ہر رشتہ ہمارے لیے بے پناہ اپنائیت لیے ہوئے ہے۔ اچھا، اس کا اچھا استہزائیہ تھا، یہاں وہ اس سے اتفاق کر رہا تھا۔ سماما نہیں سمجھ سکی تھی، اور وہ اسے کیا بتاتا کہ اس نے کسی بھی رشتے کو مکمل طور پر محسوس نہیں کیا تھا، کہ وہ ان سے ہمیشہ ہی دور رہا تھا۔ اس لیے یہ محبت، اپنائیت اور رشتوں کا خلوص سب اسے اجنبی لگے تھے۔ کبھی کبھار ویکینڈ یا پھر کسی سمر ویکیشن میں وہ ان کے پاس جاتا تو بھی بابا اسے کسی کورس یا دوسری ایکٹیویٹیز میں الجھائے رکھتے، اس لیے وہ جانے کون کون سی فیلڈ کے متعلق اتنی معلومات رکھتا تھا کہ جب کسی موضوع پر بولتا تو تب اسے خود اپنی صلاحیت کا پتہ چلتا اور بابا کا سینہ فخر سے تن جاتا۔ مگر دوسری طرف وہ اپنے پیاروں سے کافی فاصلے پر ہو گیا تھا۔ صرف ماں کے رشتے کی کمی تھی اس کی زندگی میں، مگر شاید ماں ہوتی تو اسے یقیناً سنبھال لیتی، اور شاید بابا بھی اتنے سخت نہ ہوتے۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے یہ بات سوچی تھی۔ اسی وقت سماما نے کروٹ بدلی تو وہ چونک گیا، سائڈ ٹیبل پر ایش ٹرے رکھ کر ٹیبل لیمپ آف کیا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ماں کتنا پیارا میٹھا لفظ ہے، اور اس کا ذائقہ تو اس سے بھی زیادہ مٹھاس بھرا ہوگا۔ میں نے ماں کو نہیں دیکھا، مگر اپنے گرد رشتوں میں اس کردار کو نبھانے والی عورتوں کو ضرور دیکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو روحان، تب میں نے ہر لمحہ اپنے رب سے ایک ہی دعا کی، بلکہ دعا سے زیادہ شکوہ کہا جائے تو بہتر ہے۔ اے رب، تو نے مجھے کیوں اس رشتے سے محروم رکھا؟ مجھ سے زیادہ بد نصیب شخص تو کوئی نہیں ہوگا جو ہر لمحہ ماں کے لیے ترستا ہے۔ یا آج پھر کتارسس کے موڈ میں تھا۔ جب وہ اس کیفیت میں ہوتا اسے سب سے بہتر سومیہ روحان نظر آتا، شاید اس لیے کہ دونوں کا دکھ سانجھا تھا۔ یا بختیار روحان کی چھوٹی پھپھو تہمینہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تہمینہ پھپھو اور بختیار پھپھا کے روڈ ایکسیڈنٹ ڈیتھ کے بعد وہ ان کے گھر کا مستقل ممبر بن گیا تھا، اور اس گھر کے مکینوں کے دل تو رب نے محبت سے گوندھے تھے۔ اس لیے تو یحییٰ کے دکھ کو خود میں سمیٹ کر اسے اپنی محبتوں سے سنبھالا کہ وہ خود کو اس گھر کا بیٹا ہی شمار کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے چچا سے ملنے چلا جاتا، مگر اس کا مستقل ٹھکانہ یہی آشیانہ تھا۔ تم ایسے کیوں سوتے ہو؟ یہ بھی تو دیکھو کہ رب نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج نہیں تو کل سب کو ایک ایک کر کے یہاں سے جانا ہی ہے۔ تم خود کو کیوں بدقسمت گردانتے ہو یار؟ تم تو محبتوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہو۔ یحییٰ کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ رات کو وہ خود بھی رب سے شکوہ کناں تھا۔ ماں کی محرومی کے سلسلے میں خود بھی خود اذیتی کا بارہا شکار رہا تھا۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں دکھ کو جھیل ہی رہا ہے۔ جب تم ارد گرد دیکھو گے تو احساس ہوگا کہ کتنے بد نصیب لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ تم نے کل دیکھا تھا نا وہ ننھا سا بچہ مارکیٹ میں، وہ اسے کل کا واقعہ یاد دلا رہا تھا، اور یحییٰ کو یاد آیا کہ کل جب وہ اور روحان مارکیٹ سے اپنی کچھ ذاتی چیزیں خریدنے کے لیے گئے تو اچانک ہی کسی اسٹور سے نکلتے ہوئے ایک چھوٹا توتلا سا بچہ سامنے آ گیا، جس کے پاؤں ننگے تھے اور اس کی عمر بمشکل 3.5 سے 4 سال ہوگی۔ یہ لے لو بھائی، ٹشو کے چند پیکٹ سامنے کیے وہ بڑی آس سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے ساتھ جو چمک تھی، اس نے روحان کے ساتھ یحییٰ کو بھی دلچسپی لینے
पर मजबूर कर दिया। अरे तुम तो बहुत छोटे हो, फिर तुम क्यों यूं फिर रहे हो? याहिया ने बेअख्तियार सवाल किया। जवाब बनने से बच्चे के चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो इस सवाल का जवाब ना जानता हो। बेटा, तुमने जूता क्यों नहीं पहना? क्या तुम्हें अपने पाँव जलते हुए नहीं लगते? रोहान ने घुटनों के बल उसके पास बैठते पूछा। बच्चा इतनी तवज्जो पर घबरा सा गया था। ये ले लो भाई। वो शायद इस फिक्रे के अलावा कोई और जुमला बोलना नहीं जानता था। इन दोनों को तासुफ ने घेर लिया कि कैसे इतने से बच्चे की मासूमियत को, उसके बचपन की उम्र को बर्बाद किया जा रहा है। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? माँ, उसने हैरत से सर उठाकर ये अल्फाज दोहराया। मेरी माँ मर गई। इस जवाब ने इन दोनों को सुन कर दिया। मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए खामोशी से अपनी जेबों से पैसे निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दिए। जाओ बेटा, जूते के बगैर दोबारा बाहर ना निकलना। तुम्हारी माँ होती तो कभी तुम्हें तपती दोपहर में यूं ना बाहर जाने देती। आखिरी जुमला बुड़बुड़ाहट की सूरत में अदा करके रोहान ने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बच्चा लाल नोट देखकर खुशी से उछलता हुआ आगे बढ़ गया। और वो सोचते रह गए कि दुनिया में हर एक को इस बच्चे की मानिद ही जीना चाहिए, जो अपने दुख से वाकिफ भी था, मगर छोटी सी खुशी के मिलने पर वो अपने इस दुख को अपने अंदर कई लम्हाती तौर पर दफन करके खुशी का वक्त थाम लेता है। इस बच्चे की माने ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह अगर एक चीज़ लेता है तो उसके बदले में कितनी नेमतें अता कर देता है, मगर हम बेसब्रे और नाशुक्रे बंदे इस चीज़ की महरूमी का रोना रोते रहते हैं और दूसरी बेशुमार नेमतों को भूल जाते हैं। ये बंदगी तो नहीं, रोहान धीमे से उसे समझा रहा था, और वो हमेशा कितना पुरस्कून हो रहा था। आज तहमीना फूफो की बरसी थी। एक्सीडेंट के बाद फूफो तो मौका पर ही फौत हो गई, मगर फूफा 10 रोज़ तक जिंदा रहने के बाद फौत हुए थे, इसलिए वो इन दोनों की बरसी पर यूं ही डिस्टर्ब रहता था। रोहान भी फूफो की बरसी की वजह से आज रुक गया था, वरना उसकी शाम की फ़्लाइट थी, अब उसे सुबह जाना था। रोहान, तुम हमेशा मुझे समझाते हो, मैंने कभी तुम्हें इस तरह बेचैन नहीं देखा। आखिर तुम भी तो ये दुख सह रहे हो। याहिया को रोहान की ज़ब्त पर बहुत हैरत होती थी। आज इतने अरसे के बाद वो बेसाख्ता अपनी हैरत का इजहार उससे कर गया। रोहान के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे क्या बताता, उसने तो माँ का रिश्ता अपने बचपन से नहीं देखा था। फिर वो कैसे अपने दुख को बयान करता? माँ उसकी पैदाइश के 2 सालों बाद इस दुनिया से चली गई थी। फिर वो कैसे इस लम्स को महसूस करता? इसलिए तो इजहार के मामले में अनाड़ी था। बेचैनी किसे कहते हैं? हर रिश्ता हमारी ज़िंदगी में अपना मुकाम रखता है। जब वो जगह खाली हो जाती है तो उसकी कमी कैसे महसूस नहीं होती। यहीं पे आके इंसान बेबस हो जाता है। वो रब सब जानता है, कैसे कि किसे कितना देना है और कहाँ देना है, वो अख्तियार रखता है। फिर हम कैसे इसे शिकवा कर सकते हैं? हाँ, कम या ज़्यादा देने पर। गहरा लहजा मुतवाज़न होने के बावजूद दर्द की आमेज़िश लिए हुए था, और याहिया बख्तियार इस बंदे के हौसले को देखता रह गया। वाकई इंसान तो वक्त का हिसाब रखे हुए हैं, और जब वक्त हमारे हाथ से रेत की मानिद फिसलने लगता है तो हमें शिद्दत से इसकी कमी का एहसास होता है। मगर ज़िंदगी के कशकोल में तो वक्त के सिक्के पूरे होते हैं, चाहे वो तेज़ी से गिरे या आहिस्ता आहिस्ता। बाज़ औक़ात उसकी तेज़ी में हम बहुत से रिश्तों को खुद भी अपने हाथों से खो देते हैं, जिसका एहसास हमें बहुत देर से होता है। याहिया के उठ जाने के बाद वो सर झुकाए अपनी सोचों में गुम था। रूहान, हम चाहते हैं अब सुमामा भी तुम्हारे साथ जाए। दादी माँ का ठहरा हुआ अंदाज हतमी था। उसने सर उठाकर अपने इर्द गिर्द बैठे नफूस को देखा, जिसके चेहरे पर कमोबेश दादी माँ की बात की तायीद ही थी। बड़े चाचा, दोनों चचियाँ और अलमीना फुप्पो सब बैठे थे। बाबा अपने किसी दोस्त की अयादत के लिए हसन के साथ दूसरे शहर गए हुए थे। वो गहरा सांस लेकर रह गया। इस बात का वो क्या जवाब देता, जबकि जानता था एक बार के तजुर्बे के बाद दूसरा फरीक कभी भी उसके साथ दोबारा जाना पसंद नहीं करेगी। तुमने जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी रिहाइश का मसला है तो मैं अरसलान से कह देती हूँ वहाँ पर किसी फ्लैट का बंदोबस्त कर दे। दादी माँ समेत सभी मुकम्मल तहिया किए बैठे थे। आज शायद कि इसे तन्हा नहीं भेजना। मैं क्या कह सकता हूँ, आप सुमामा से पूछ लीजिए। घर तो आपको पता है मुझे मिला हुआ है। उसने बिलाखर जुबान खोल ही दी। सुमामा को क्या एतराज़ होगा बेटा? और फिर वैसे भी बेटियां शादी के बाद शौहर की हमरा ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, निहाल भी अहमद के बगैर रहती है, मगर एक तो वो हर हफ्ते आ जाता है। फिर अब उसके ट्रांसफ़र भी मुल्तान हो रही है अगले महीने से इंशाल्लाह। छोटी चची ने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा तो वह महज इन्हें देख कर रह गया। अब वो इन्हें क्या बताता कि वो तो खुद मौके की तलाश में है कि किस तरह सुमामा को राज़ी कर ले, मगर उसका सर्द रवैया उसकी हर कोशिश के राह में दीवार बन जाता था। जाओ बहू, सुमामा से कहो वो भी अपनी तैयारी कर ले, कल रोहान के साथ वो भी जाएगी। दादी माँ ने फ़ौरन मंजली चची को हुक्म दिया, और सबके चेहरों पर यूँ सुकून फैल गया जैसे एक बहुत बड़ा मार का सर कर लिया हो। नामुमकिन कैसे रहूँगी मैं उसकी हमरा। वो जले पैर की बिल्ली की मानित इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, जब रिदा और अहमद ने आकर दादी माँ के समेत
सब बड़ों का फैसला उसे सुनाकर उसकी पैकिंग की थी। वो तब से बेचैन फिर रही थी। आज तक उसने ज़ाती ज़िंदगी को किसी से भी डिस्कस नहीं किया था और ना वो चाहती थी कि किसी को भनक भी पड़े। उनके दरमियान सर्द ताल्लुकात की, मगर घर में सब अंधे तो नहीं थे जो मुसलसल खामोश तमाशाई बने क्लाइमेक्स का इंतज़ार किए जाते। फिर इस दफ़ा तो निहाल ने अहमद को अपने साथ मिलाकर सब बड़ों के साथ खुफिया मीटिंग की थी और इस मसले का हल सुमामा और रोहान का इकट्ठे रहना पेश किया था। खैर, मैं भी देख लूँ कि अब आर्या पार वाली कैफियत होगी। बिला आखिर वो खुद को पुरस्कून करने में कामयाब हो ही गई। सुमामा बीबी कबूतर की तरह आंख बंद करने से मसला हल नहीं होगा। जो ज्यादती हो गई इसका मुकम्मल हिसाब किताब होगा। वो खुद को ऐसी सोचों से काफ़ी हद तक बहला चुकी थी, इसीलिए रोहान के आने से पहले पुरस्कून नींद की आगोश में जा चुकी थी। और अंदर कदम रखता रोहान दरवाजे के बिल्कुल साथ वाले हिस्से में उसका पैक सामान देखकर हैरान रह गया। उसके इतनी जल्दी बगैर किसी हंगामे के साथ चलने पर आमादगी जाहिर करने का कोई अमकान नहीं था, मगर यहाँ तो मुकम्मल अमन था। वो उलझता हुआ अपनी साइड पर आकर लेट गया। अरसलान खान, रिजवान खान और रहमान खान, ये तीनों भाई खान विला में अपनी फैमिलीज़ के साथ रिहाइश पजीर थे। इनके वालिद एहसन खान ने ये घर इस तर्ज पर बनाया था कि तीनों भाई इकट्ठे भी रहें और किसी की प्राइवेसी में डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बच्चों के जवान होने और अक्सर उनकी शादियां करने के बावजूद सब इकट्ठे रहते थे। अरसलान खान और शबाना का एक बेटा रोहान था और एक बेटी रहमा थी। शबाना रहमा की पैदाइश के कुछ अरसे बाद कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर ये दुनिया छोड़ गई थी। अरसलान खान ने दोबारा शादी नहीं की। वो बच्चों को भरपूर तवज्जो देना चाहते थे, मगर एक तो बिजनेस की बेपनाह मसरूफियत और कुछ अपनी जलाली तबीयत की बिना पर चाहते हुए भी अपने बच्चों के बीच का फासला कम नहीं कर सके। रहमा तो खैर लड़की थी, फिर अपनी हम उम्र लड़कियों और दादी चाचियों का प्यार पाकर बहल गई। मगर रोहान ने माँ के साथ बाप की कमी को बहुत मिस किया, जो जिंदा होते हुए भी उनसे बहुत दूर थे। रिजवान खान और सायरा की दो बेटियां निहाल और आफिया, दो ही बेटे हारून और हसन थे, जबकि रहमान खान और राशिदा की तीन बेटियां थीं और दो बेटे साकिब और अहमद थे। तकरीबन सब बच्चों की शादियां हो चुकी थी और इस घर की सरबराह सबकी लाडली और प्यारी दादी माँ ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान सबके मशवरों के बाद आपस में ही रिश्ते तय कर दिए थे। अगर घरों में बेहतर जोड़ मौजूद हैं तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और आने वाले वक्त ने साबित भी कर दिया कि उनका ये फैसला कितना दुरुस्त था। उनके घर का माहौल दोस्ताना और बेतकल्लुफ़ाना था। सब आपस में बहुत मोहब्बत से रहते थे। सिर्फ एक दुख था जिसने खान विला के माहौल की हकीकी रिश्तों को छीन लिया था। वो शबाना की वफ़ात के बाद तहमीना और उनके शौहर की नागहानी मौत थी। ये ऐसा गम था जो सबके दिलों को ऐसा ऐसा सुलगाता रहता था। अगर ये सब हंसते बोलते थे, मगर ये जख्म मौजूद ही था। तहमीना के बाद उनके पास सिर्फ एक ही इकलौती फूफो थी, अलमीना, जो सब बच्चों में मकबूल और हर दिल अजीज़ थी। हर बच्चा अपना कोई भी मसला होता उनके पास लेकर आ जाता, चाहे वो हसन का नया गाड़ी का मुतालबा हो या फिर साकिब साहब की पॉकेट मनी में कमी का मसला। अलमीन फूफो जिंदाबाद का नारा बुलंद होता और वो भी हम सब साथ हैं इस तैयारी के साथ मैदान में उतरती और दादी माँ और बड़े अब्बा से मनवा कर ही वापस आती। उनकी बेटी रीदा की शादी हारून से हुई थी और उसके अलावा दो बेटे जवार और जैन जुड़वा थे और दोनों साकिब और याह्या के क्लास फेलो भी थे। इस तरह गहमा गहमी के इस दौर में खान विला मोहब्बतों का गहवारा बना, बहुत से दिलों के लिए रश्क का बाइस था। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? उसने तशवीश से इसके सुर्ख चेहरे और मुतरम आंखों को देखा। सुमामा ने ज़रा नज़र उठाकर देखा और दोबारा से रोटी बेलने में मसरूफ़ हो गई। वो बहुत कम उसकी किसी बात का जवाब देती थी और उसकी ये बेनियाजी बाज़ औक़ात रोहान की रिवायती खान खून को खौला कर रख देती थी। अब भी यही हुआ था। एक तो वो खासा थका हुआ घर लौटा था। 3 दिन के बाद वो दहशत गर्दी के बहुत बड़े नेटवर्क का सुराग लगाने में कामयाब हो सका था। उसको ये टारगेट मुल्तान में उसकी छुट्टियों के दौरान ही मिला था, जिसे हर सूरत पूरा करने की धुन उस पर सवार थी। और आज बिलाकर 3 रातों की बेख्वाबी और कई दिन की सरतोड़ मेहनत ने उसे कामयाबी दी थी। स्पेशल ब्रांच के आईजी सरदार नोरेज से बेपनाह तारीफ़ें समेट कर वो घर आया था। वो शुरू से ही बहुत मेहनती, असूल पसंद और अपने फ़राइज़ के लिए सख्त मशहूर था और उसकी यही औसाफ सीनियर्स में बहुत पसंद किए जाते थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, रोहान ने चिढ़कर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। सुमामा ने एक नज़र तवे पर डाली, रोटी को देखा जो तकरीबन पक चुकी थी और फिर अपनी निगाहें हाथ पर जमा दी। वो तेज़ और सख्त नज़रों से उसे घूरता रहा। आज इतने अरसे के बाद वो अपने मिजाज की सख्ती को उस पर निकालने से रोक नहीं सका था, वरना अपनी गलती की सज़ा भुगतते हुए बहुत कुछ मिजाज से हटकर करने लगा था। रोटी जलने की बू पर दोनों ने बैक वक्त चूल्हे की तरफ देखा। रोहान ने बर्नर ऑफ कर दिया और एक झटके से उसका बाजू छोड़कर लंबे कदमों से बाहर निकल गया।
वो कितने लम्हे साकित और सपाट नज़रों से गैर मरई नुक्ते को घूरती रही। क्या अंजाम होना था इस ताल्लुक का? क्या वो सारी उम्र यूं ही एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में सफ़र करते रहेंगे? अपनी कनपटियों को दबाते हुए वो बेड पर ढेर हो गया। दिमाग में हर तरह की मनफी सोचें और ख्यालात कब्जा जमाने लगे थे। कब तक वो अपनी ज़िंदगी को यूं ही घसीटते हुए गुजारेगा? आराम सुकून ये सब इसका हक था जो वो घर में दाखिल होने पर हासिल करना चाहता था, मगर फ़राइज़ में मामूली सी कोताही उसे तमाम हकूक़ से महरूम कर गई थी। ज़िंदगी में मायूसी और उम्मीद के दरमियान बहुत मामूली सा फासला होता है, और जब हम इन दोनों के बीच खड़े हों तो शैतान हमें भड़काकर खुश रंग ख्वाब दिखाता है और अपने रास्ते की तरफ खींचता है। अगर इंसान ज़रा सा कमज़ोर पड़ जाए तो बाआसानी इस राह का मुसाफिर बन जाता है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि मायूस होना ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से आर्जी फ़रार ही सही, मगर आने वाली ज़िंदगी को हम इस तरह अंधेरों के हवाले कर देते हैं। बाबा कभी मूड में होते तो अपने स्टडी रूम में बुलाकर घंटों ऐसी छोटी छोटी बातें उससे करते थे, लेकिन बहुत दफ़ा इन्हें लगता कि इनकी बातें सुनने के बजाय वो सर झुकाए अपनी सोचों में गुम होता था। इसलिए तो बहुत दफ़ा बात करते करते वो चुप कर जाते थे। रोहान बावजूद चाहने कि इन्हें कभी नहीं बता सका कि वो उनकी कही हुई हर बात को ना सिर्फ पूरे ध्यान से सुनता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में बहुत जगह पर उनको अप्लाई भी करता है। ना जाने क्यों इन दोनों में बाप बेटा वाली बात ही नहीं थी। ये नहीं था कि वो इनसे बात नहीं करता था, बल्कि हॉस्टल में आने के बाद बहुत दफ़ा इनमें लंबी लंबी बहसें हुई थीं। खेल, सियासत, मजहब, हर मौजू पर ज़ेरे गुफ्तगू रहता, मगर जहाँ बात ज़ातियात पर आती वहाँ पर एक दीवार सी तन जाती इनके बीच में। अब भी तो जब वो नेगेटिव होने लगा तो बाबा की तसल्ली भरी नसीहत बेअख्तियार याद आ गई थी, मगर वो भी क्या करता? आखिर कब तक वो सुमामा का रवैया नज़रअंदाज करता? इनका रिलेशन ऐसा था कि वो एक दूसरे से चाहते हुए भी लाताल्लुक़ नहीं रह सकते थे। फिर वो क्यों उसे इतना आजमा रही थी? एक ऐसी खता जो उसके दानस्ता में नहीं की थी, इस पर वो उसे सजा देने पर तुली हुई थी। वो कब तक बर्दाश्त करे अपने फटे हुए सर को दबाते हुए? वो सख्त मुज़हमल और डिप्रेस्ड था। शादी का शुरू का पीरियड एक ख्वाब ही लगता था जो पलक झपकने पर टूट गया था। उसे लगता था कि वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह सबसे बिहेव करने लगेगा, सब में घुल मिल जाएगा, मोहब्बत का इजहार करना भी सीख जाएगा, क्योंकि जो लड़की उसकी शरीके सफ़र बनी थी उसमें मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। वो जानती थी कि ज़िंदगी से खूबसूरत और रंगीन पल कैसे चुराने हैं। मुझे यकीनन इस जैसे पत्थर को मोम करने की सलाहियत रखती थी, मगर वो तो बहुत जल्द थक गई थी। अभी तो रूहान खान ने मोहब्बत का पहला सबक ही पढ़ने की कोशिश की थी और सुमामा ने इस किताब को बंद करके फेंक दिया था। ये चाय ले लें। आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई, इसीलिए अपनी सोचों में गुम रूहान उसकी आम से बेखबर रहा था। अपनी बेताब जलती आंखों को बामुश्किल खोलकर उसने साइड टेबल पर देखा, जहाँ चाय के कप के साथ टैबलेट पड़ी थी। वो चाय रखकर पलट चुकी थी। क्या चीज़ है ये यार? ये लड़की भी बेअख्तियार मुस्कुराते लब भींच कर वो सोच कर रह गया। बहुत दिन हो गए अब तो रूहान और सुमामा को गए हुए। दादी ने तस्बीह करते हुए आवाज़ बुलंद सोचा। पास बैठी रशीदा चची ने हाथ रोककर उनकी तरफ देखा, मगर फिर कोई भी तबसरा किए बिना सर झुकाकर दोबारा मटर छीलने लगी। वो जानती थी ना कि सुमामा उनसे सख्त खफा है। ना जाने इस लड़की के दिमाग में कौन सा ऐसा कीड़ा कुलबुला रहा था कि वो किसी की भी बात नहीं मानती थी। अभी पहले रूहान के साथ जाने से इनकारी थी। जब उन्होंने सख्ती से कहा तो मान तो गई, मगर अपनी खफगी का इजहार बारहा करती रही। बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने फ़ोन पर उसे अपने मेडिकल चेकअप का कहा तो पूरी तरह भड़क उठी थी। क्या है अम्मी, आप लोग मुझे जीने देंगे या फिर नहीं? कभी कोई नसीहत करने चला रहा है तो कभी कोई मशवरा दे रहा है। मेरी अपनी भी ज़िंदगी है जिसमें किसी की भी मुदाखलत मुझे डिस्टर्ब कर देती है। उसका बदतमीज़ और अकड़ रवैया इन्हें सोचने पर मजबूर कर गया कि इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई है, वरना वो इतनी गुस्ताख कभी नहीं रही थी। फिर क्या हुआ था ऐसा कि वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी और बदमिजाज होती जा रही थी? वो इस घर में रहती थी, फिर इनकी बेटी क्यों इतनी उलझी हुई और बेसुकून थी? अपनी सोचों में वो इस कदर गुम थी कि महसूस ही ना कर सकें कि काफ़ी देर से दादी माँ की निगाहों की जद में है। क्या बात है छोटी बहू, मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वो देख सकती थी काफ़ी देर से मटर के छिलके को पकड़े बेख्याली में बार बार छील रही हैं। उनका इस्तराब और बेचैनी हर अंदाज से वाजे था। कुछ नहीं अम्मा, गहरी सांस भरकर उन्होंने छिलका टोकरी में फेंका और नज़र चुराते मटर उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने काफ़ी देर तक इनकी पुश्त को पुरसोच निगाहों से देखा। जाने क्या बात थी जो छोटी बहू उनसे छुपा रही थी। हालांकि आज तक ऐसा हुआ तो नहीं था और कुरीदना उनकी आदत नहीं थी, इसीलिए ठंडी सांस भरकर दोबारा तस्बीह की तरफ मुतवज्जो हो गई। सुमामा कहाँ है? वो ऑफिस से आया तो काफ़ी देर तक लाउंज में उसकी आमद नहीं हुई, वरना जैसे ही वो आता तो कुछ देर बाद वो इधर उधर फिरती नजर आ जाती। अगरचे इससे बेनियाज मगर अपने काम में मगन फिर रही होती, मगर आज वो कहीं भी नजर नहीं आई थी। इसलिए चेंज करने के बाद उसने काम करती हाजरा से पूछा, उनकी तबीयत ठीक नहीं, सुबह से गेस्ट रूम में लेटी हुई हैं। मैंने तो कहा था कि आपको फ़ोन कर दूं, मगर वो नहीं मानी।
اس لیے بے بولنے کی شوقین حاجرہ تفصیل سے جواب دے رہی تھی اور اس کا سر دکھنے لگا تھا، اس لیے اس کی بات کے درمیان سے ہی سر ہلاتے ہوئے کچن سے نکل آیا۔ سوپ میں چمچ چلاتی حاجرہ بی بی دوبارہ گنگناہٹ میں مشغول ہو گئی، کیونکہ اگر کوئی سننے والا یا بات کرنے والا نہ ہوتا تو گنگنا کر وہ اپنے بولنے کا کام جاری رکھتی۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو فون تو کروا سکتی تھی نا آپ، مر تو نہیں گیا تھا میں؟ وہ اس پر برس رہا تھا جو بخار کی شدت سے نڈھال سرخ چہرہ لیے پڑی تھی۔ روحان کا غصہ بتدریج بڑھنے لگا تھا۔ کیا تھا جو کل وہ اس کی بات مان کر ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی تو اتنی بیماری تو نہ بڑھتی، مگر اسے تو عادت ہو گئی تھی روحان کو اور خود کو اذیت دینے کی۔ کس قدر ضدی ہو گئی ہے، شادی سے پہلے تو شاید ایسی نہ تھی، بلکہ شادی کے بعد بھی نہیں تھی، اب ایسی ہو گئی ہے۔ اس پر نظر جمائے وہ سوچ رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر ڈاکٹر طاہر کو فون ملانے لگا۔ الجھ نہ جائے طبیعت یہ ذکر رہنے دو، الجھ نہ جائے طبیعت یہ ذکر رہنے دو، کسے ہے کس سے محبت یہ ذکر رہنے دو، یہ عشق اور محبت کے فسانے، کھل نہ جائے حقیقت یہ ذکر رہنے دو، وہ میرے ہو کر بھی میرے نہ ہوئے طیب، مجھے رہی کیا نہ کیا حسرت یہ ذکر رہنے دو۔ اتنی بڑی بات ہوگی اور تم لوگوں نے کسی کو بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہال نے تعصب سے اس کے جھکے سر کو دیکھا، وہ کیا جواب دیتا، اس لیے وہ اتنی الجھی ہوئی اور تم سے کھچی ہوئی رہ رہی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ تمہارے مزاج کو صحیح سمجھ نہیں پائی، اس لیے وہ اتنی خاموش ہو گئی، اور ہم سب لوگ وہ سے ناراض ہیں۔ یہ ریتا آپی تھی جو ہمیشہ دیر سے مگر کافی سوچنے کے بعد بولنے کی عادین تھی۔ وہ دونوں آج صبح کی فلائٹ سے پہنچی تھیں۔ سماما کا بخار بگڑ گیا تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا، جہاں 4 گھنٹے مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد وہ آدھی رات کو ہوش میں آئی تھی، مگر روحان کے ہوش صحیح معنوں میں اڑا گئی تھی، اس لیے اس نے گھر فون کر کے کسی کو اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا کہ سب گھبرا جاتے، بس نہال سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طرح صبح کی فلائٹ سے آ جائے، اور اب وہ سامنے بیٹھی تفتیش کر رہی تھی۔ سماما دواؤں کے اثر سے سو رہی تھی اور روحان اس کی پیشی بھگت رہا تھا۔ دیکھو روحان، سنجیدگی بہت اچھی چیز ہے، مگر کسی معاملے میں کسی چیز کی زیادتی ہمیشہ معاملہ بگاڑ دیتی ہے۔ تم سب سے گھلتے ملتے کم تھے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہاری عادت ہے، مگر یہ بھی تو دیکھتے کہ تم سے سب محبت کرتے ہیں، تمہاری کیئر کرتے ہیں، تمہارے چہرے کی ہر شکن کو پڑھنا جانتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تو کیا تم سے لاپرواہ ہیں؟ نہیں، بلکہ تمہیں ٹائم دے رہے تھے کہ تم خود اس چیز کو محسوس کرو اور اپنے احساسات کو ہم سے شیئر کرو، مگر تم نے تو کیا، سماما تک نے خود کو ہم سے الگ کر لیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم سب سے چھپا گئے۔ نہال کو صحیح معنوں میں بے پناہ دکھ ہوا تھا، اسی لیے مسلسل بولتے ہوئے اس کی آواز آخر میں رند گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپی، وہ ان کے آنسوؤں سے بوکھلا گیا تھا، میں سمجھا تھا کہ شاید سماما اس کا ذکر آپ سے کر چکی ہے۔ آئی واز فیلنگ گلٹ، اس لیے وہ چپ ہو گیا۔ ریدا نے خاموش نظروں سے نہال کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم بھانپ گئی، مگر ظاہرہ اتنی کھلی بات وہ روحان سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس کے لیے انہیں سماما کو اٹھنے کا انتظار کرنا تھا، اسی لیے گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی انہیں گھر جا کر پرہیزی کھانا بنا کر، یقیناً روحان نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ ہاسپٹل وغیرہ کے کھانے اسے کبھی بھی پسند نہیں رہے تھے۔ اتنا عرصہ بھی جب تک وہ اکیلا باہر رہا تھا تو ان کا پرانا ملازم اس کی ہمراہ رہا تھا، جو بیک وقت خانسامہ اور چوکیدار کے فرائض انجام دیتا تھا۔ چلو روحان، مجھے گھر چھوڑاؤ، انہوں نے اسپاٹ انداز میں کہا تو وہ اپنی سوچوں سے چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چلے، یک لفظی جملہ ادا کر کے وہ باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ پلیز آپی، اور نہیں، وہ برا سا منہ بنا کر پیالہ پرے کر گئی، اسے ختم کرو، ریدا نے تحکم سے کہا، پہلے ہی اپنی صحت اتنی برباد کر چکی ہو اور کتنا ستانا چاہتی ہو۔ اور وہ چونک گئی، ان کے انداز اور لہجے پر، ان کے چہرے پر تعصب اور ناراضگی کی گہری چھاپ تھی۔ سماما، جلدی سے اسے کھاؤ، پھر مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ انہیں کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، میرا خیال ہے گھر جا کر ہی بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور ویسے بھی روحان کو اچانک آفس کال پر جانا پڑا ہے، اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے، ریدا نے خاصی سنجیدگی سے کہا۔ سماما حیرت سے ان کی نافہم گفتگو سن رہی تھی، اور ان دونوں کے روکھے اور اکھڑے لہجے اسے کچھ سوچنے کی ہمت نہیں دلا رہے تھے، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ ناک کر کے ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ سماما کی نبض چیک کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت بہتر ہوں، مجھے بھی لگ رہا ہے آپ کافی بہتر ہیں، کل سے شام تک انشاءاللہ آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، ساتھ خیر۔ نرس سے فائل لے کر اس پر دوائیاں لکھتے وہ پروفیشنل مسکراہٹ اور نرمی ان کے لہجے میں تھی۔ ان کا نمونیا مکمل بگڑ چکا تھا، تھوڑی سی مزید دیر ہو جاتی تو خدا نخواستہ ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ ریتا اور نہال کو بتا رہا تھا، جنہوں نے دہل کر سماما کی طرف دیکھا، یہ لڑکی تو گھر جا کر اس کی طبیعت صاف کروں گی۔ دونوں کی انفرادی سوچ یکساں اور جہرانہ تھی۔ بی کیئرفل مسز روحان، ڈاکٹر تو کہہ کر جا چکا تھا، اور وہ ان دونوں کے خطرناک تیوروں کی زد میں تھی۔ شام میں روحان آیا تو وہ سب سامان اکٹھا کر کے تیار تھیں۔ زرد سی سماما لائٹ گرین سوٹ میں بہت پسمردہ سی اور کملائی ہوئی تھی۔ روحان تعصب سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں
डिस्चार्ज शीट बनवा कर आता हूँ, इससे कहकर वो बाहर निकल गया। आओ मैं पकड़ता हूँ। जो ही सुमामा बेड से उतरने लगी तो चक्कर सा आ गया। चूंकि रिदा और नेहाल बाहर निकल चुकी थी, इसलिए रोहान को आगे बढ़कर उसे सहारा देना पड़ा, जिसे बेदर्दी से ठुकरा दिया गया। अपनी फजूल सी जिद और हठधर्मी से तुम पहले ही बहुत कुछ गवा चुकी हो, मजीद और क्या करना चाहती हो। उसे ताना देने की आदत नहीं थी, मगर सुमामा के रवैये पर वो अपनी खौलन को दबा नहीं सका, जबकि उसकी सुलगती नजरों ने चुप करवा दिया। रिदा ने मुड़कर देखा, जो एक दूसरे से यकसर अजनबी बने काफी फासले पर अपनी सोचों में गुम चले आ रहे थे। कितने अहमक और फजूल मियाँ बीवी हैं ईमान से, सुलग कर नेहाल से सरगोशियाना बोली, जो खुद भी अपनी जगह पर सुलगी और जली बैठी थी, इसलिए मजीद किसी तबसरे के बगैर गाड़ी में बैठ गई। सुमामा बाबा जान ने कहा था कि तुम लोग इस हफ्ता घर आओ, क्योंकि याहिया और जुबारिया की शादी की तारीख तय करना है। अगर तुम लोगों का प्रोग्राम हो तो हम दोनों भी साथ चलते हैं, वरना हमारी कल की सीट कंफर्म करवा दो। रिदा ने इतला देकर सवालिया अंदाज से रोहान की तरफ देखा। मेरा जाना तो मुश्किल है, आजकल मेरा शेड्यूल खासा टफ है, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकता। अगर सुमामा जाना चाहे तो उसकी भी सीट करवा देता हूँ। चैनल सर्चिंग में मसरूफ रोहान के सफाचट जवाब पर निहाल ने तेज से आगे बढ़कर उसके हाथ से रिमोट खींच लिया। तुम्हारा हर इवेंट पर गैर हाजिर होना लाजिम हो चुका है रोहान। इतने फासले मत पैदा करो कि अगर पलटना चाहो तो वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका हो। सुमामा नासमझी से इन दोनों लोगों की तरफ देख रही थी। ये रिश्ते नाते अल्लाह ताला ने दुनिया में निभाने के लिए पैदा किए हैं। अगर हम उनसे ताल्लुक़ तोड़ना भी चाहें तो सवाए तन्हाई और पछतावे के कुछ नहीं मिलता, और इंसान की फितरत है कि वो तन्हा नहीं रह सकता। तुम इतना अरसा हम लोगों से दूर रहे हो तो इसका अंजाम कुछ हद तक देख रहे हो, और अल्लाह ना करे कोई मज़ीद परेशानी तुम्हारा मुकद्दर बने। नेहाल फुल फॉर्म में थी। रिदा का जी चाहा कि उठकर नेहाल का मुंह चूम ले, मगर अपने जज्बात को फ़िलहाल काबू रखना ज़रूरी था, इसलिए आयबाना से अंदाज में दाद दी। वो फिर सुमामा की तरफ मुतवज्जो हुई, जो मुसरिफ से नाखून चबा रही थी। और तुम सुमामा? नेहाल ने अपना रुख सुमामा की तरफ किया तो उसने सिर पटाकर पहले नेहाल और फिर रिदा की तरफ देखा, जो ला इल्म सी कंधे उचका गई। हमें रूहान तुम्हारे साथ हुए हादसे के मुतालिक बता चुका है। नेहाल का जताता हुआ लहजा उसे सुनकर गया। रूहान हस्बे आदत सर झुकाए किसी गहरी सोच में गर्क था। मैंने भला छुपाकर क्या करना है। गहरा सांस लेकर वो दोबारा से खुद को संभालने लगी थी। आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। जहन पर छाई हुई कसाफत मजीद गहरी होने लगी थी। रूहान ने चौंक कर उसका अफसरदा लहजा सुना था। आज कितने अरसे के बाद वो यूं खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रही थी, वरना तो उसके ऊपर सर्द महरी और बर्फीले तासरात ने मुस्तकिल अपना ठिकाना बना लिया था। रिदा ने उसके पास बैठकर उसके हाथ थाम लिए। नेहाल भी देखकर उसे देखे गई दुख से। अगर आज अगर वो होता तो ज़िंदगी शायद यूं ना होती। ऐसे नहीं कहते, ज़िंदगी अभी भी बहुत अच्छी और सहल है, बस ये तुम्हारी सोच है। नेहाल ने उसे टोक दिया तो वो एकदम चुप होकर अपने हाथों को घुरने लगी। रूहान कसूरवार ज़रूर है, मगर तुम उसे मुजरिम तो नहीं कह सकती ना। शायद कातिबे तकदीर ने ऐसे होना ही लिखा था। फिर मैं या तुम कैसे किसी फ़र्द पर एलिगेशन लगा सकते हैं। सुमामा ने बिना किसी तासुर के सर उठाकर एक बार फिर रूहान की तरफ देखा, और वो उसकी निगाहों का मफहूम पाकर एक बार फिर बिखर सा गया। गुजरे हुए पल, जो कि हरगिज़ भी ऐसे खुशगवार ना थे कि इन्हें याद रखा जाता, उसकी नज़रों के सामने घूम गए। ये कैसे हुआ? इस सवाल पर मुस्कुराते हुए चेहरे पर तारीक साया लहरा गया। आपको खुशी नहीं हुई? वो एकदम जर्द पड़ गई। क्या मुझे खुश होना चाहिए था? इस सवाल के जवाब में एक और सवाल था, और वो तो उसके लहजे की सख्ती और सर्द महरी पर मुरझाकर रह गई। उसने तो सुना था कि ये ऐसी खबर होती है जो बड़े से बड़े और सख्त से सख्त दिल वाले को भी मोम बना देती है। फिर ये कैसा शख्स था? और मुझे ऐसे की किसी खराफात की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम इसमें पढ़ो। वो जो कुछ वजाहत देना चाहती थी इस जुमले पर साकित रह गई। अभी तो वो मुकम्मल तौर पर खुशी का इजहार भी नहीं कर पाई थी, और किसी से भी डिस्कस नहीं किया था कि सबसे पहले डॉक्टर की शरारती नसीहत पर अमल किया था, जो कह रही थी, मियाँ को बताना पहले, देखना वो कितना खुश होगा। और यहाँ खुशी तो क्या ही आई थी, चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती और सर्दपन आ गया था। रूहान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? काफ़ी देर के बाद बोलने के काबिल हुई तो सिर्फ ये कह सकी, जबकि दूसरी तरफ लातलकी और बेनियाजी अरूज पर थी। जो मैंने कहना था कह दिया, और मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह जान भी गई हो। अब इन अनपढ़ बीवियों वाले सवाल जवाबात में वक्त ज़ाया मत करो, और जो कहा है सुबह जाकर डॉक्टर से डिस्कस करके छुटकारा पाओ। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी किसी मातहत को किसी जगह पर छापा मारने के लिए हुक्म दे रहा हो। लहजा हर तरह की नरमी और हलावत से खाली था। सुमामा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका। वो कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी ना था,
وہ اس کی نفرت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کیسے یہ سب بتاتی اور کسے کسے بحث کرتی جو اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اسے لفظ بس کہہ کر باہر نکل گیا۔ سماما نے اپنے اندر سے اٹھتے طیش اور دکھ کے جذبات کو آنسوں کی صورت میں بہنے دیا اور نڈھال سی سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنے والے دنوں نے روحان کی بیزاری اور سختی کو مزید بڑھا دیا۔ کچھ دن تک وہ فقط سوالیہ سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور وہ ان خاموش نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی انجان بنی رہی۔ سماما کا خفا اور انجان رویہ روحان کو طیش دلا گیا۔ عجیب لڑکی تھی، بجائے اس کی بات ماننے کے اس سے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی ہر بات کے جواب میں یس سنا تھا۔ اب سماما کے رویے پر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ پھٹ ہی پڑا۔ میں نے تم سے جو کہا تھا تم نے وہ کیا؟ وہ جو لاتعلق سی نظر آنے کی کوشش میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر کمرے کی چیزوں کو سمیٹ رہی تھی، اس جواب طلبی پر چونک گئی۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، اور ویسے بھی ایسا گناہ پہلے کتنے ثواب زندگی میں کما چکی ہو جو گناہوں کے حساب کتاب میں الجھ گئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر تنزیہ بولا۔ سماما نے پلٹ کر خود کو سخت بات کہنے سے بامشکل روکا۔ روحان کا رویہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہٹ دھرمی کی حد تک پہنچ چکا ہے اور اپنی بات ہر حال میں منوا کر ہی دم لے گا، اور اس کی یہی انتہا سماما کو دکھ بھری اذیت میں مبتلا کر رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انتہائی معاملہ وہ کس سے شیئر کرے۔ ہر صورت میں اس کی اپنی ہتک اور عزت نفس پر تازیانہ تھا کہ اس کا شوہر اپنی جائز اولاد کو ہی دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا تھا، اور وہ تو اپنی ماں تک کو ابھی تک خوشخبری کا نہیں بتا پائی تھی۔ اوپر سے روحان غصے کی گراف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح کر کے تم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اس کا حتمی انداز اور اٹل لہجہ ایک لمحے کے لیے سماما کو سہما گیا، مگر اگلے ہی پل اپنے وجود میں پلتے ہوئے ننھے وجود نے اسے مضبوط بنا دیا۔ کیوں جاؤں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تمہاری بھی بھول ہے کہ میں تمہیں اس ناپاک اور منظم ارادے میں کامیاب ہونے دوں گی۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی جواباً۔ روحان کی استہزائیہ مسکراہٹ نے اس کا ڈھیروں خون جلا دیا۔ یا اللہ، یہ کیسا نفسیاتی مریض اس کا نصیب بنا دیا گیا ہے، جس کی زندگی کا ہر نیا باب ایک نئی الجھن لیے ہوتا۔ اور وہ تھکنے لگی تھی اس ڈور کو سلجھاتے ہوئے۔ میں کل ہی بابا جان کی طرف چلی جاؤں گی۔ جو میں نے کہا ہے اسے کرنے کے بعد جہاں مرضی چلی جانا، اس سے پہلے نہیں۔ انگلی اٹھا کر وہ وارن کرنے کے انداز میں بولا۔ پھر مرغے کی ایک ٹانگ، مجھے اپنے حکم کی وجہ بتاؤ پہلے۔ وہ جھنجھلا کر آپ جیسے القابات کو بھول گئی تھی۔ اس سمے روحان نے جانچتی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، اور وہ ان گہری نظروں پر اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ غیر محسوس انداز میں دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کے حجاب آلو جھیپے انداز پر وہ باوجود ٹینشن کے مسکرا دیا، لیکن جلد ہی اپنے تاثرات نارمل کر کے اصل مسئلے کی طرف آ گیا۔ وجہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں، تمہیں صرف اس سے مطلب ہونا چاہیے کہ تمہارے شوہر نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ اور وہ دکھ سے اسے دیکھتے چلی گئی۔ وہ اسے آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ پرت اس کے اتنے روپ سامنے آ رہے تھے کہ وہ حیران اور پریشان ہی تھی۔ حالانکہ اس کا روحان کے ساتھ شادی کے بعد کا نہیں تھا، صرف وہ اسے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے مزاج کی گرمی سردی سے بھی واقف تھی، اس کی عادت خیال کر کے محتاط رہتی تھی، مگر وہ اندر سے اتنا الجھا ہوا اور سائیکی کیس بن چکا تھا، یہ جاننے کی کسی نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سماما کا دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ آخر اسے ہی کیوں ایسا شخص ملنا تھا جس کی شاندار اور باروب شخصیت کو دیکھ کر اس کی دوستیں اس پر کتنا رشک کر رہی تھیں۔ شادی کے دن اور آج اگر اس کی اصلیت اور شخصیت کا اندرونی روپ کوئی دیکھ لے تو اس سے آگے اس کی سوچ ٹھٹھرا کر رہ گئی تھی۔ کیا وہ کسی کو بتا پائے گی وہ کیسا مطالبہ اس سے کر رہا ہے؟ کتنا مشکل اور کڑا وقت ہوتا ہے ایک شادی شدہ لڑکی پر جب اس کے کندھوں پر ایسا نادیدہ بوجھ آن پڑتا ہے۔ روحان بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مل کر ہی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر قدرے نرمی سے سمجھانے لگا۔ روحان صاحب، کوئی بھی باضمیر اور اچھا ڈاکٹر آپ کو ایسا مشورہ کبھی نہیں دے گا، اور میں کروں کیوں ظلم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ماں بننا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ ڈیمانڈ مت کریں پلیز۔ پہلے سختی سے اور پھر یکدم التجائیہ انداز سے اس کے ہاتھ تھام کر وہ تقریباً رو دی تھی۔ روحان نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور مضطرب اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو سماما، مجھے کسی بھی صورت زندگی میں کہیں بھی بچے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو پھر شادی ہی نہ کرتے۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی اتنی کھلی گفتگو نہ کرتی، مگر حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا مقدمہ کس طرح لڑے۔ شادی ہونی تھی، ہو گئی، اس بات کو چھوڑو، میں آگے کی بات کر رہا ہوں، تم اس مسئلے کو نپٹاؤ۔ وہ دانستہ یہ ذکر گول کر گیا کہ کتنی دعاؤں کے بعد وہ اسے پا سکا تھا،
نہ جانے کب کے دل میں دبی ہوئی خواہش تھی جس کو زبان کا روپ دے کر بابا جان نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے دلی خوشی عطا کی تھی، ورنہ تو وہ ہر اس معاملے اور خواہش کے برعکس فیصلہ کرتے تھے جس کی آرزو روحان کی ہوتی تھی، اور وہ آج تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ اتنے سخت گیر باپ کیوں تھے، اور وہ بھی روحان کے لیے صرف، ورنہ رحمہ کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر خوشی پوری کر دی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ کے کرم اور بابا کے فیصلے پر وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، اور سماما کہہ رہی تھی کہ شادی ہی نہ کرتے، بے وقوف لڑکی اس کی شدتوں اور محبتوں سے واقف ہو جاتی تو کبھی نہ کہتی یہ سب۔ اس نے اپنا ماتھا رگڑا، وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ ایک اور روحان دنیا میں آئے جس کی کمی قدم قدم پر اس کی زندگی کی تلخیوں سے بھر گئی تھی، اور اگر سماما کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کی سوچ اسے فریز کر دیتی تھی۔ اپنی یہ سوچ اور خیالات وہ اس سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، دیکھا جاتا تو یہ معمولی سی نفسیاتی گرہ تھی جسے ڈسکس کر کے سالو کیا جا سکتا تھا، مگر اپنی یہ کمزوری وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سماما اس کی خاموشی پر اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ایک دم چکر آیا تو دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج کل اسے وقفے وقفے پر یہی چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ اور خوراک کا خیال رکھنے کی سختی سے تلقین کی تھی، مگر وہ تو روحان کی ضد پر اتنا خوفزدہ تھی کہ اسے اپنی طبیعت کا بتایا ہی نہیں، کہیں اسی بات کو بنیاد بنا کر اپنی بات منوانا لیتا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ روحان کا فون آ گیا تھا، مگر بات کرتے ہوئے وہ اس کی حالت دیکھ چکا تھا، اس لیے کال مختصر کر کے وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ سماما نفی میں سر ہلا کر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ آنسو نے آج کل ویسے بھی آنکھوں میں مستقل بسیرا کر رکھا تھا۔ ایک بیجا ضد نے اس گھر کے دونوں نفوس کو انتہائی مشکل دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ یہ ٹارگٹ کلنگ، روزانہ کی ہڑتالیں، فائرنگ اور پرتشدد واقعات، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کون ہے، مگر آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت کسی میں نہیں، اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جیسے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ سپرد کیا گیا ہے، وہی خاموش ہے۔ ہر روز ہونے والے خون کھیلنے والوں کے خلاف ری ایکشن نہیں لیا جاتا۔ مستقل بولنے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جمال خان نے بغور اسے دیکھا اور نرمی سے مسکرا دیے، لیکن یہ مسکراہٹ ایسی تھی جس میں بے بسی، دکھ اور آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ یہ دیکھنے والے کو رلا دیتی ہے۔ یہ مجبوریاں بظاہر آزاد مگر بندھے ہوئے ہاتھ کیسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتے ہیں، وہ کیسے اور کسے ظاہر کرے۔ ان کے سامنے بیٹھا یہ قابل اور ذہین ترین افسر روحان جس ٹینشن اور اذیت کا شکار ہو رہا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہر دیانتدار اور محب وطن سپاہی ایسے ہی احساسات رکھتا تھا۔ دیکھو روحان، یہ مشکل وقت ہم پر پڑا ہے، اس سے جوش سے نہیں ہوش میں رہ کر نکلنا ہے۔ ہمیں ہمارا دشمن یوں ہی الجھا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں اگر ہم باقاعدہ ایک اسٹریٹجی اپنائیں اور اپنے علاقے کی صحیح طور پر نگرانی کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے ان چھپے ہوئے مقررہ ہاتھوں کو پکڑ نہ سکیں۔ تو سر، آخر کون قدم آگے بڑھائے گا؟ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہم کب تک اپنے ہی لوگوں کو اپنی نظروں کے سامنے کٹتے مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ آج کل تو انسانی جان اتنی آرازاں ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں کہ جانوروں کا ریٹ زیادہ ہو گیا اس سے مارکیٹ میں۔ وہ بے انتہا تلخ ہو رہا تھا، اور اس کی یہ تلخی بلا جواز نہیں تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ جس گروہ کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، دن رات کی اس محنت کو اوپر سے آئے ہوئے ایک ٹیلی فون نے برباد کر دیا تھا، اور اسے ایکشن لینے سے روک دیا گیا تھا، اور وہ اس آرڈر پر اتنا روڈ ہو رہا تھا کہ اپنی بھڑاس جمال خان کے سامنے نکالنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ آئی جی جمال خان خود بھی اس بات سے خاصے مضطرب ہو گئے تھے، مگر پھر وہی بات کہ نادیدہ مجبوریاں ان کے ہونٹوں پر چپکا قفل لگا رہی تھیں۔ یہ ملک کتنی کوششوں اور قربانی کے نتیجے میں مارس ہونے میں وجود میں آیا۔ اگر ہمارے پاس قائد اعظم جیسا باصلاحیت لیڈر اللہ تعالیٰ کی مدد اور سب کے بے لوث جد و جہد نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا، مگر آج ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس انمول خزانے کو غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہ ہماری لیڈرشپ کمزور ہو گئی ہے، ہمارے لوگ ایماندار اور محنتی نہیں رہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ اس حقیقت سے واقف ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس ملک میں تباہی اور ہنگامے ہو رہے ہیں، تب بھی ہم خاموش ہیں۔ کون بنے گا قائد اعظم کا جانشین؟ کون سنبھالے گا علامہ اقبال کے پاکستان کو؟ ہم میں سے کسی کو آگے بڑھنا ہوگا، کسی دباؤ، کسی امداد کی لالچ کو قبول نہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی اور اس دھرتی کی ساملیت کو بچانا ہوگا، اور یہ باتیں صرف باتیں ہی نہ رہیں بلکہ عمل بنے۔ اور مجھے پوری امید ہے سر کہ اگر ہماری نوجوان نسل کا کوئی نمائندہ آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری اٹھائے تو وہ وقت دور نہیں جب روشنیوں کا شہر پھر سے آباد ہوگا، ہمارا بلوچستان پھر سے پرامن اور مہمان نواز بن جائے گا۔ وہ بولتے بولتے جیسے ہانپنے لگا تو جمال خان نے اپنی ہی نظر اس پر سے ہٹا لی تھی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ہی جوانی کی تصویر کی صورت میں بیٹھے ہوئے روحان خان کا منہ چوم کر اسے ہر صورت آپریشن کو جاری رکھنے کا حکم دیتے۔
काम डाउन यंग मैन, आई विल डू माई बेस्ट। उन्होंने बाकायदा अपनी नशस्त से उठकर उसका शाना थपथपाया और वो जो इन्हें उठते देखकर खुद भी अपनी सीट छोड़कर खड़ा हो गया था, उनकी तसल्ली पर महज इन्हें देखकर रह गया। जानता था ना कि ना तो ये ज़िंदगी की कोई फिल्म है और ना ही वो फिल्मी हीरो के सब मसलिहतों और हदबंदियों को पसे पोस्त डालकर एक्शन और मार धाड़ करके सारे मनाजिर को यकदम परफेक्ट कर देता। इसलिए महज हल्की सी सर को जुम्बिश देकर इन्हें सैल्यूट किया और बाहर निकल गया। वो घर में दाखिल हुआ तो आज के ज़हनी टेंशन, गुस्सा और बेबसी अभी तक उसके आसाब को थकाए हुए थी। इसलिए बिना इधर उधर देखे सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा, मगर सामने के मंजर ने उसे जलते तवे पर बिठा दिया। सुमामा अपने सामने छोटे छोटे से खिलौने और रेडीमेड बेबी सूट बिखराए बैठी थी। अपनी इतने दिनों की मेहनत और सख्त किस्म की ज़हनी और जिस्मानी टेंशन में मगन होकर वो अपना मुतालबा और उसका रिज़ल्ट तो भूल ही चुका था। गुज़िश्ता 4 रातों से वो वैसे ही घर से बाहर रहा था और अब वापस आने पर भी नापसंदीदा मनाजिर देखने पड़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? खुद पर बेइंतहा ज़ब्त करने के बावजूद उसका भारी लहजा काफ़ी सख्त हो गया था। इसलिए नसरीन और सुमामा दोनों ने ही चौंक कर उसे देखा। मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा करके सुमामा जल्दी से चीज़ें अलमारी में फेंकने के अंदाज में रखकर उसकी तरफ बढ़ी हुई शेव, सुर्ख आंखें और बिखरे हुए बालों में काफ़ी थका हुआ और पुसमुर्दा दिखाई दे रहा था। वो आज उसे पूरे 4 दिन के बाद देख रही थी और दिल लाख रूहान से खफा होना चाहता था, मगर उसकी एक ही झलक सारा गुस्सा ना जाने कहाँ सुला देती थी। पता नहीं ये मोहब्बत उसे कितना ख्वार करेगी जो इस जालिम को हर सूरत ही मार्जन देता था। दिल वो आंखों में ढेरों प्यार और नरमी मोहब्बत समोए बिना कुछ कहे उसे देखे जा रही थी। रूहान उसकी दीवानगी पर जुज़-बुज़ सा खड़ा रह गया। क्या थी ये लड़की भी पागल दीवानी सी, मोहब्बत की हदों को छूती हुई। वो तो उसके मुकाबले में कुछ भी ना था, हालांकि वो भी उस राह का मुसाफिर था, मगर एक इजहार की कमी ने उसे कितना पीछा छोड़ दिया था उसे। और मोहब्बत तो लम्हा लम्हा इजहार की मोहताज होती है, इसीलिए तो उस पर निखार और रूप आता है। जैसे मुरझाए हुए पौधे पत्ते शबनम के कतरों से चमक उठते हैं, जैसे फूल सूरज की पहली किरण पर मुस्कुरा उठता है, इसी तरह मोहब्बत में जज्बात और एहसासात को बयान करना उसे जला बख्शता है। लेकिन वही बात के एक मामूली सी कमी ने उसकी कामयाब शख्सियत को गहन सा लगा दिया। क्या हाल है? आखिर कुछ तो कहना था इस खामोशी को तोड़ने के लिए, इसलिए एक और सवाल दाग दिया। सुमामा ने होले से सर इस बात में हिलाया। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मोबाइल भी ऑफ कर रखा था, बाबा जान वगैरह की कई कॉल्स आ चुके हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बात कर लूँगा, तुम डॉक्टर के पास गई थी? नफ़ी में सर हिलाकर बाहर निकलने लगी थी जब रूहान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। उसकी गिरफ्त इतनी जारहाना सख्त तेवर थे कि वो एक पल के लिए अपना तवाज़ुन न रख पाई थी, मगर रूहान उसे संभाल चुका था, इसलिए वो गिरने से बच गई। रूहान प्लीज़, बेख्तियार अपने हाथ उसके सामने जोड़कर वो रो दी थी। अपनी जान से ज़्यादा आने वाली की ज़िंदगी ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। क्या शय है ये औलाद भी इंसान अपना आप भुला देता है उसकी मोहब्बत में, और यही औलाद कदम कदम पर ज़िंदगी की बाखैरियत गुजरने की हर पल दुआ करती थी। उसके लबों पर हर वक्त यही दुआ होती थी कि आजकल के अल्लाह इस जालिम पत्थर दिल शख्स में एहसासात मोहब्बत डाल दे जो कुफरान नेमत का मुर्तकिब होने जा रहा था, जो इतने बड़े और सख्त बोल इस्तेमाल कर जाता कि वो अल्लाह से उसके लिए और अपने लिए माफ़ी मांगती रहती थी। सुमामा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। वो जैसे बेजार हुआ। तुमने घर में तो इन्फॉर्म नहीं किया? हर दफ़ा वो इस बात की इससे तस्दीक ज़रूर करता था। नहीं किया, मगर अब ज़रूर करूँगी। दादी माँ को जाकर आपकी तमाम बातें बताऊँगी। उसके अंदर की ज़िद्दी और पुरानी गुस्से वाली सुमामा जाग उठी थी, इसलिए सख्ती से कहकर बाहर आ गई। क्या समझ रखा था इस शख्स ने उसे? वो उसकी नाइंसाफ़ी गलती पर पर्दा डालती रही और वो शेर होता रहा। नफ़ी में सर हिलाकर आंखों के आगे आई धुंध को एक बार फिर साफ करके मोबाइल पर नंबर मिलाने लगी थी कि पीछे से आते हुए रूहान ने उसका इरादा जैसे भांप कर सेल फोन फ़ौरन उचक लिया। मेरी बात सुनो सुमामा। पहले की निस्बत उसका लहजा खासा मसालत आमेज़ हो गया था। मुझे कोई बात नहीं सुना, मुझे सिर्फ दादी माँ से बात करना है। वो जानता था कि सब पोतियों से ज़्यादा वो दादी की चहीती और लाडली पोती है, और वो भी अपने दिल की हर बात खुशी माँ की निस्बत दादी से पहले डिस्कस करती, और वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था, इसलिए कुछ धीमा पड़ गया था। लेकिन सुमामा किसी तौर पर कुछ सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मोबाइल के लिए फिर हाथ बढ़ा दिया। रूहान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। सुमामा ने सख्त ऐश में आते सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिया। अजीब शख्स ज़िंदगी और उसकी जिम्मेदारियों को मजाक बनाना चाहा। वो जानता था कि वो नीचे जाकर लैंडलाइन से घर फ़ोन ज़रूर करेगी, क्योंकि जब वो ज़िद पर आ जाती तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं हटा सकती थी। छोड़ो मुझे। और यही वो लम्हा था जब वो तकरीबन रूहान के हिसार में थी। उसकी गिरफ्त हल्के होने पर डगमगाकर कितनी सीढ़ियाँ फलांग गई, और उसकी दिल खराश चीखों ने पूरे घर के दरो दीवार को लर्जा कर रख दिया। मुलाजिम फ़ौरन भाग कर आए थे, और वो बस साकित नज़रों से खड़ा उसके सर से और नाक से बहते खून के फुआरे को देख रहा था। आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। 3 दिन की
जान गिरी के आलम में वो एक ही जगह जैसे पत्थर हो गया था। जब डॉक्टर ने आकर सुमामा की ज़िंदगी की नवीद दी, उसकी ख्वाहिश हार गई थी और वो अपनी ज़िद में जीत गया था। मगर ये कैसी जीत थी जिसने बजाय खुशी देने के उसे आसरदा कर दिया था। खुदा जानता था इस दिन के हादसे में उसकी लाशऊरी कोशिश का कोई अमल दखल नहीं था, मगर सुमामा की बदगुमानी इंतहा को पहुंच गई थी। घर से चाची का फ़ोन आया था। माँ को जैसे बेटी की तकलीफ़ का अल्लाह की तरफ से इशारा हो गया था, इसलिए खासी बेचैनी से उसका पूछ रही थी। दादी माँ ने भी फ़ोन पकड़कर उसके खूब लते लिए थे कि वो दूर जाकर बैठ गया था। बड़ी मुश्किल से सबको मुतमईन किया और इस वादे पर इन्हें मनाया कि जल्दी छुट्टियां लेकर वो दोनों आएंगे। वो दिन और आज का दिन वो खुद सुकून और आराम को तरस गया था। सुमामा ने हर कदम पर अपने रवैये से बता दिया था कि उसकी नज़र में रूहान ही खतावार था और ये ऐसी गलती थी जिसकी तलाफ़ी का वो मौका भी नहीं देती थी। दादी जान वगैरह में से कोई भी इन दोनों के दरमियान जारी सर्द जंग की वजह नहीं जानता था, क्योंकि सुमामा उसे वार्न कर चुकी थी कि अगर उसकी ख़राबी तबीयत की वजह किसी को बताई तो वो सारी हकीकत सबके सामने रख देगी। इसलिए निहाल और रिदा को सब कुछ बता दिया कि वो खुद भी थक गया था अपने नाकर्दा गुनाह का बोझ उठाते हुए, और कुछ सुमामा के रवैये ने उसे आजिज़ करके रख दिया था। हमारा रब हमसे बहुत प्यार करता है, हम उसकी अता करदा बेशुमार नेमतों को अपना हक समझकर वसूल करते हैं, मगर कभी सोचा है कि हमारे ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ भी हैं जिनका अदा करना बहुत ज़रूरी है, और ये इन फ़राइज़ से रोगर्दानी की सबसे पहली सीढ़ी है कि हम अपने प्यारे रब का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जहाँ थोड़ी सी तकलीफ़ होती है वहीं से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। वो हमारा रब हर शय पर कादिर है, क्या कुछ नहीं देता वो हमें हमारी पैदाइश से लेकर आखिर तक। उसके बावजूद हम अपने मालिक का कहा नहीं मानते। क्यों? क्यों कभी इस नुक्ते पर सोचा है? दादी माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपने मखसूस धीमे लहजे में कह रही थी। वो आंखें मूंदे उनकी गोद में सर रखे हुए थी। अगर उसने तुमसे कुछ लिया है तो बदले में यकीनन तुम्हें दुगना नवाजा होगा, मगर वही बात के शऊर में कमी की वजह से तुम वावेला करने लगी। इसमें कुछ गलत नहीं था। वक्ती तौर पर तुम्हारे जो जज्बात थे वो फितरी थे, मगर क्या ये तुम्हें ज़ेब देता है कि तुम एक इंसान को सज़ा देने का अख्तियार हासिल करने की कोशिश करो, और वो भी उस सूरत में जब वो खुद भी अपने फ़ाल पर बेइंतहा शर्मिंदा है। उनका सरजनिशी अंदाज हमेशा की तरह सुमामा को शर्मिंदा कर गया था। ये बात निहार रिदा के बाद सिर्फ मुझे मालूम है, और मैं नहीं चाहूँगी कि किसी और को पता भी चले, हत्ता कि अपनी माँ को भी इससे आगाह मत करना। अल्लाह तुम्हें आगे बहुत सी खुशियों से नवाजे, मगर बच्चे माजी को भूलकर अपने शौहर पर तवज्जो दो। वो जैसे इसे सब्र की तलकीन कर रही थी और हमेशा की तरह उनके अल्फाज उसके अंदर उतरने लगे। क्या वो रूहान के लिए दिल में जगह दोबारा बना सकेगी? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब सवाए अंदरूनी सन्नाटे के कुछ न था। बहरहाल उसे एक तरफ तो अपनी कश्ती को लगाना ही था। सुमामा मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगी और शादी की शॉपिंग भी कर लेना। रिदा की आवाज़ पर उसने सुस्ती से आंखें मुंह खोली। ये मोहब्बत कहाँ कहाँ उसके पीछे नहीं आई, ये तो वो खुद ही नाशुक्री थी जो सबसे खफा मुंह मोड़े चल दी थी। बाकी रब ने अगर उससे कुछ लिया था तो बदले में उसे कितनी मोहब्बतों से नवाजा था। क्या हुआ? दादी माँ ने झुककर उसके गालों पर आई नमी को साफ किया। कुछ नहीं, चले मैं आती हूँ, पहले दादी माँ को तसल्ली देकर मुंतज़िर खड़ी रिदा को कहा और उठकर अंदर बढ़ गई। कराची के हालात मुल्की बदअमनी में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। ये अब्बास टाउन का ताज़ा वाक़या घरों में बैठे लोगों पर जो क़यामत ढा गया, उसका ज़ाला भला कैसे मुमकिन है जब हम अपने घरों तक में महफूज नहीं। तो ऐसी आज़ादी जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया था, उसका मकसद तो हम ना हासिल कर सके थे। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को फ्री हैंड दे दिया गया है। जहाँ कोई शरपसंदी कहीं पे भी मुल्क में बदअमनी फैलाता हुआ देखें, बेदरेग इस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमाल खान की बहादुर और गूंजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और उनके सामने मद्दब बैठे ऑफिसर्स पूरे गौर से इन्हें सुन रहे थे। सॉरी टू से सर, ऐसी आज़ादी हमें पहले भी कई बार दी जा चुकी है, मगर एंड एक्शन के वक्त हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं। ऐसे तल्ख और जरूरतमंदाना बात करने का हौसला सिर्फ रूहान खान में ही हो सकता था। जमाल खान ने गहरी सांस लेकर उसके बिगड़े तेवरों का गहरी नज़र से जायज़ा लिया। यंग मैन, इट्स होप फॉर द बेस्ट, उन्होंने यकलफ्जी जवाब जुमले में बात ख़त्म की। बर्खास्त होने पर सब अफराद एक एक करके बोझल दिलों से कमरे से निकल आए। कराची में होने वाले धमाके ने पूरी कौम को अफसरदा कर दिया था, और ये वाक़या जिसने घरों में बैठे हुए लोगों को भी बावर करवा दिया था कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ की अदायगी में बुरी तरह नाकाम हो गया है। और ये बात तमाम ईमानदार ऑफिसर्स में गम और गुस्से और दुख की लहर दौड़ा गई थी। रूहान ने स्क्रीन पर नजर आते भागते दौड़ते बेबसी की तस्वीर बने लोगों को देखा था। जिंदगी कितनी आराज़ा हो गई थी। हमारे सामने लोगों के सर ऐसे गिरते थे कि आसमान पर लरज़ उठता था, मगर हम बेहिस हो चुके हैं जिन्हें ऐसे मनासिर किसी तौर भी मुतासिर नहीं कर सकते।
हमें सिर्फ इस बात की खुशी कह लें या इत्मीनान रहता है कि हमारा घर, हमारे अपने प्यारे तो महफूज रहे हैं, लेकिन कभी भी नहीं सोचते कि ये आग और इसका तूफान आज नहीं तो कल हमारी तरफ फिर से रुख कर सकता है। वो खाली जहन और साकित नज़रों से इन मनाजिर को देख रहा था, जो तकरीबन इस वक्त से मिलते जुलते थे जिसमें आज़ादी और अपनी बका के लिए लड़ते हुए सैकड़ों लोग गैर कौम के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे थे। और आज ऐसे ही मुल्क की सरजमीन फिर खून की होली खेली जा रही थी, मगर फ़र्क इतना था कि पहले मुकाबिल गैर मुल्की थे और आज पोशीदा हाथ थे। और यही समझ नहीं आता था कि इन पोशीदा हाथों को अपने ही लोग सपोर्ट कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा। इसके सामने तो ऐसा सवाल निशान था जिसे ना तो मिटाया जा सकता था, ना ही हल किया जा रहा था। तीसरा सिगरेट सुलगाते हुए रोहान खुद भी सुलग रहा था। अपनी सोचों में वो इस कदर गुम था कि 3 बार सुमामा का अंदर आना और फिर बिला वजह बाहर चला जाना भी उसकी नज़रों में नहीं आ सका। वो अपनी उंगली चटखाते हुए सोच रही थी कि कैसे वो दादी माँ की नसीहत पर अमल करते हुए खुद से कदम आगे बढ़ाए। अब अगर वो गैर जानबदारी और जज्बात से हटकर देखती तो वो वाकई ओवर रिएक्ट कर चुकी थी, और एक औरत का इतना तहज़ीक आमेज़ रवैया मर्द की बर्दाश्त से बाहर होता है। अब अगर वो उससे बेनियाजी बरत रहा था तो ये यकीनन उसका हक बनता था। रिश्तों की डोर बज़ाहिर बहुत नाजुक और ख़ूबसूरत दिखाई देती है, मगर जब इस डोरी में उलझाव आ जाता है तो उंगलियां ज़ख्मी हो जाती हैं। मगर उलझन को कोई सुलझा नहीं पाता, और उसने तो कई बार उसे धुतकारा था। ठीक है, इस वक्त वो गलती पे था, मगर सुमामा ने भी तो गलतियों पर गलतियां की थी। उसने भी तो ना खुद को सुधारा और ना ही उसे सुधारने की कोशिश की थी। मोहब्बत जैसे मजबूत ताल्लुक़ की मौजूदगी के बावजूद जैसे सारी दुनिया से ही बेजार हो गई थी। ज़िंदगी ने अगर उसे आजमाया था तो सुमामा खान ने भी कदम कदम पर अपने से जुड़े खूबसूरत रिश्तों को अज़ियत ही सौंपी थी। अपने ऊपर एक मामूली सी आई तकलीफ ही उससे बर्दाश्त नहीं हुई थी, तो फिर वो कौन थी जो थी रूहान से किसी भी अमल का उससे हिसाब किताब लेने वाली या बदला लेने वाली। सर झुकाए वो खुद एहतसाबी से गुजर रही थी, और अपने खुद एहतसाबी करना सबसे अजियतनाक होता है। कैसे दांत निकल रहे हैं खबीस के। मैं ना होता तो देखता कि कैसे अपनी मॉडर्न हीर को हासिल कर सकता था। याहिया पर नज़र जमाए दांत किचकिचाते हुए साकिब ने उसे देखा, जो पिछले आधे घंटे से शायद नहीं यकीनन जुबारिया से गुफ्तगू फरमा रहा था। मौजू गुफ्तगू भी यकीनन शादी की रसूमात ही थी, इसलिए मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। 2 दिन के बाद मायों की रस्म थी, इसलिए सारे घर वाले बेतहाशा मसरूफ़ थे। कल तक साकिब भी इन तैयारियों का हिस्सा था, मगर जैसे ही उसे फाकिया ने अल्लाह हाफिज़ कहा तो उस पर मायूसियों और गमों की आरसी बादल छा गए। और इस दफ़ा भी वजह याहिया की ज़ात बनी थी, जिसने साकिब की पिछली गर्लफ्रेंड को एंड फाकिया से मुलाकात वाले वक्त पर वहाँ भेज दिया था। और बात का तमाशा जो लगा उसे एक आलम ने देखा था, और अब वो गमज़दा और उदास टीवी लाउंज में बैठा याहिया को कीना तोस नज़रों से घूरे जा रहा था। खैरियत है, तेरा रंग क्यों सिंघाड़े की मात दे रहा है। फ़ोन बंद करके याहिया ने खुशगवारियत से उसकी सांवली रंगत पर हमेशा की तरह तंज किया, जो वो बामुश्किल पी सका था। तो जो आजकल रसगुल्ला बना हुआ है ना, टूथपेस्ट का इश्तिहार ना हो तो। जला भुना जवाब अंदरून कैफियत का पता दे रहा था। इसी वक्त हारून अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे रिदा तेज तेज बोलती आ रही थी, मैंने बता दिया मुझे अभी जाना है। गज़ब खुदा का, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मेरा ऑर्डर अभी तक डिज़ाइनर तक ही नहीं पहुंच सका। धोस से कहते आखिर में रिदा का लहजा गमगीन हुआ था। ऐसा करो, साकिब को ले जाओ। हारून ने अपने गले से मुसीबत उतारना चाही। साकिब साहब तो करंट खाकर 10 फुट ऊपर उछल गए। एक तो पहले ही दुखी था, सोने पे सुहागा रिदा जैसी बारीक बीन 6-7 घंटों तक बिना थके बाजार में घूमने वाली लड़की को शॉपिंग कराना मरे पर सो दरे साकिब हुआ था। याहिया ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को होंठों में दबा लिया। वो उसकी दिली कैफियत को जानता था, मगर ये भी उसकी मजबूरी थी। 1000 बार साकिब को समझा चुका था कि वो ऐसी दोस्तियां मत पाले जिससे सवाए इनके ख़ानदानी इज्जत पर हर्फ आने के कुछ नहीं मिल सकता, मगर वो बाज नहीं आता था। हालांकि याहिया जानता था कि साकिब ने कभी भी अपने लिमिट्स क्रॉस ना की थी और ना ही करने देता था, मगर वो गलत ट्रैक तो इस्तेमाल करता था ना, और यही बात हर तरीके से वो साकिब को समझाना चाहता था। आपी, मैं ज़ुआ को कहता हूँ, वो अभी आया है। उसे शायद निहाल आपी और रहमा को शॉपिंग के लिए ले जाना है। साकिब बेचारगी की हद पर था। हारून साकिब के हवाले करके खुद अंदर चला गया था। पता है मुझे, रिदा ने हाथ हिलाया। उन्होंने दूसरे शॉपिंग मॉल जाना है और मेरा डिज़ाइनर बिल्कुल दूसरे रास्ते पर रहता है, और वैसे भी मुझे समीर को साथ लेकर जाना है, इसलिए जल्दी आना है, वो मसरूफ़ अंदाज में कहकर अपना पर्स चेक करने लगी। साकिब को यकीन हो गया कि अब उसे हर हाल में गले पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा, इसलिए ढीले कदमों से चाबी उठाता बाहर निकल कर आया। रीदा भी समीर का हाथ थामे उसके पीछे निकल गई। याहिया ने मुस्कुराते हुए सोफे की पूछ से सर टिका लिया। जब से शादी के दिन तय हुए थे, उसे बारहा माँ बाप की कमी का शिद्दत से एहसास हो रहा था।
जिसे वो मुख्तलिफ मामलात में मशगूल होकर झटकने की कोशिश करता था। उसके सब कज़न्स उसकी दिली कैफियत से बाखबर थे, इसलिए वक्तन फ़वक्तन चुटकुले छोड़कर उसे भरपूर कंपनी देकर दिल बहलाते रहते थे। मगर रिश्तों की कमी का जो एहसास होता है ना, वो हमारे अंदर जब कुंडली मार कर बैठ जाता है तो बाहर की रंगीनियाँ फिर दिलचस्पी पैदा नहीं करती। कैसे हैं ये रिश्ते नाते, और इनका हमारे दिल से अजीब ही तो ताल्लुक़ होता है, जैसे सिर्फ हमारा दिल ही समझ सकता है। हालांकि घर का हर फर्द उसका ख्याल ज़्यादा रखने लगा था, मगर बहुत ज़्यादा ख्याल और ध्यान भी बाज़ औक़ात एहसास महरूमी को बढ़ा देता है। वो एक काबिल ज़हीन और पुरइत्तेमाद शख्सियत का शख्स था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर फाइज, मगर कभी कभार वही याहिया बुख्तियार बन जाता, जिसे नानी माँ की गोद में सर छुपाकर मम्मा पापा को याद करके बेतहाशा रोने की आदत थी, जिसे बड़े पापा या मंझले छोटे मामू के प्यार से पुचकारने पर अपनी भर आने वाली आंखों को छुपाना पड़ता था। आजकल वो इसी कैफियत से गुजर रहा था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए रोहान की नज़र उस पर पड़ी जो नढाल और पसमुर्दा आंखें मूंदे पड़ा था। वायसगी से उसके पास बैठ गया। याहिया अपनी सोचों में इतना मगन था कि बिल्कुल भी नहीं चौंका। याहिया, रोहान ने उसके बाजू पर हाथ रखा तो वो आंखें खोलकर बिना पोजीशन बदले उसे देखे गया। खाली वीरान आंखों में इस्तराब फैल गया। खुशी के लम्हात में तुम्हारी बेचैनी और पसमुर्दगी को क्या समझूं? वो उसकी आंखों में झांक कर उसके अंदर फिर से उतरने लगा था। याहिया ने नज़रों का जाविया बदल लिया और धीरे से फीकी हंसी हंस दिया। कभी कभार बहुत ज़्यादा खुशी हमारे अंदर के ज़ख्मों को उधेड़ना शुरू कर देती है, और वो कैफियत बहुत अजियतनाक होती है, जिसे हम दूसरे से बयान नहीं कर सकते और बर्दाश्त भी करना मुश्किल होता है। वो महज सोच कर रह गया, और रोहान जो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था, उसकी दिली कैफियत को बिना उसके कहे जान गया था। मगर जानता था याहिया बुख्तियार अपने आप बहुत कम ही किसी पर खुलता है, इसलिए उसका भरम रखने के लिए खामोश रहा। चलो आओ मेरे साथ, ज़रा आउटिंग के लिए चलते हैं। उसका बाजू पकड़कर उठाया तो वो ढीले से अंदाज में उसके साथ खींचता चला गया। सुमामा को भी साथ ले चलो। लॉन से गुजरते हुए याहिया की नज़र कोने में पड़ी बड़े से झूले पर बैठी सुमामा पर पड़ी थी, जो आंखें बंद किए ना जाने किन सोचों में गुम थी। याहिया के कहने पर रोहान ने भी चौंक कर कोने में देखा, जहाँ वो खामोश और अफसरदगी का इश्तिहार बनी बैठी थी। याहिया के कहने पर रोहान ने महज कंधे उचकाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। हालांकि वो उसका जवाब जानता था, लेकिन याहिया के सामने वो उसका इजहार नहीं कर सकता था। अभी वो उससे फासले पर ही था कि पीछे से रहमा की आवाज़ सुनाई दी, जो काफ़ी ऊंची आवाज़ में सुमामा को दादी का पैगाम दे रही थी। वो उसे बुला रही थी। रोहान रास्ते से ही पलट गया। सुमामा ने उसका अपनी तरफ आना फिर दरमियान से पलटना देखा था, और दिल ने बदगुमानी को फिर जगह देना शुरू कर दी थी। आखिर वो शख्स उसके कदम बढ़ाने का ही क्यों मुंतज़िर था? क्या हो जाता जो वो सिर्फ एक बार उसकी तरफ पलट आता? अपनी बिला वजह की अना और खुददारी को वो अभी भी अपना हक समझते हुए रोहान की तरफ से पेशकदमी के मुंतज़िर थी। हो सकता था दूसरी तरफ से भी ऐसा ही पेशकदमी का इंतज़ार था। सुमामा, रहमा की एक बार फिर झुंझलाई हुई आवाज़ उसे सोचों से निकाल लाई थी। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। सुमामा ने झूले से उठ जाना ही मुनासिब समझा कि अब उसकी खैर नहीं थी। रहमा पिछले 10 मिनट में ये तीसरा बुलावा लेकर आई थी। दादी माँ का, और वो थी कि मुस्तकिल एक ही जगह बैठी हुई थी। चलो देर हो रही है, तुम पे तो पता नहीं कौन सी कनूतियत का दौरा पड़ा हुआ है। दादी माँ का कहना है कि आज तुम्हें हर हाल में हमारे साथ शॉपिंग पर जाना है। बाबा जान भी खफा हो रहे थे कि रोज़ सब चले जाते हैं और अभी तक ससुराल वालों ने शॉपिंग तक नहीं करवाई। मैंने इन्हें तसल्ली करवाई है कि बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह इनकी बहू साहिबा सब फंक्शंस में मुनफरिद ड्रेसेस में ही नज़र आएगी कि लोग दुल्हन से ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जो रहेंगे। रहमा नॉन स्टॉप बोलती आ रही थी। सुमामा ने हल्के से मुस्कुराहट से महज सर हिला दिया। वो जहनी तौर पर अभी भी हाजिर नहीं थी। रूठे यार को मनाना कितना मुश्किल काम था, ये अब समझ में आया था। रूहान में इतनी अना हो गई, ये वो नहीं जानती थी। हाँ, वो ये ज़रूर मानती थी कि गुज़रे अरसे में उसने बारहा अपनी अना को भी पसे पुश्त डालकर उससे मुफाहमत की कोशिश ज़रूर की थी। ना जाने ये कौन सा जज्बा था जिसने उसे इतना झुकाया था, मगर अब वो झुकना तो दूर की बात, नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता था। एक मामूली से वाक़ये ने दिलों में इतना फासला खड़ा कर दिया था कि वो तो टॉपना भी चाहे तो टाप नहीं सकते थे। ना जाने अब किस्मत ने क्या लिखा था उसकी लकीरों में। थके कदमों से रहमा के पीछे चलते हुए वो माँ की नज़रों से बेखबर अंदर चली गई, जो काफ़ी देर से अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही थी। सुमामा का गुमसुम अंदाज, हल्ले गुल्ले और हंगामे से दूर किसी कोने खुदरे में बैठना, और रूहान से उसकी बराए नाम गुफ्तगू, सब उनकी निगाहों से पोशीदा नहीं था। ना जाने कैसे और कौन सा ऐसा दुख था जिसने इनकी बेटी की आंख की चमक और चेहरे की हंसी और शगुफ्तगी को ख़त्म कर दिया था। चिड़चिड़ी तो वो काफ़ी अरसे से हो रही थी, मगर इस दफ़ा तो इन्हें पहले से बहुत कमज़ोर और निढाल दिखाई दे रही थी।
किससे इजहार करती, अगर अपनी तशवीश शौहर से बयान करती तो वो वहम है कहकर टाल देते। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, किसी भी और रिश्ते से इस मौजू पर बातें करती हैं तो सब यही कहते कि वो अपनी बेटी के लिए हद से ज़्यादा हसास हो रही हैं, वरना और बेटियां भी तो थीं इस घर की जो खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही थीं। और सबसे बड़ी बात, इनकी तरबियत पर हर्फ आता। सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था जो इन्हें इस परेशानी से निकाल सकती थी, इसलिए वो अपने रब की मदद की तलब में थी। शादी के तमाम फंक्शन भरपूर तरीके से सर अंजाम दिए गए थे। सुमामा ने भी काफ़ी हद तक खुद पर काबू पाकर शिरकत की थी। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के दुख वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता रूहान का उलझाव बिखरा हुआ अंदाज बहुत सी निगाहों का मरकज़ रहा था। इसीलिए वलीमे के दूसरे दिन बाबा जान ने उसे अपने कमरे में तलब करके बासपुरस की थी। क्या मैं समझूं कि मेरा फ़ैसला तुम्हारे और सुमामा के हक़ में बेहतर नहीं था? वो हद दर्जा संजीदा थे। रूहान ने अपना सर झुका लिया। देखो रूहान, शादीशुदा ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिलों में बेतहाशा बदगुमानियाँ पाल ली जाएं। तुम्हें सुमामा से कोई शिकायत है या उससे कोई गिला है तो बेहतर है बैठकर उसे सॉल्व करो। इस तरह फासले पैदा करके तुम बस अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो। रूहान की चुप इन्हें खटक रही थी, इसलिए सुमामा को भी अपने कमरे में बुला लिया। इधर मेरे पास आकर बैठो बेटा। उन्होंने शफ़क़त से उसे पुकारा तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उनके बेड के एक तरफ बैठ गई। रूहान का सर अभी तक झुका हुआ था। सुमामा ने भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। बाबा जान ने दोनों पर एक नज़र डाली और फिर गोया हुए। सुमामा, क्या बात है बेटा, आप इतनी गुमसुम और मुस्तरिब क्यों हैं? उसके सर पर हाथ रखकर वो पूछ रहे थे। रूहान के लिए अगरचे वो सख्त गीर बाप रहे थे, मगर उस घर की बेटियों के लिए एक मुशफिक और दोस्ताना मिजाज के बाप थे। इसलिए अक्सर बेटियां बेधड़क इनसे अपने मसाइल बयान कर देती थीं। बाबा जान, ये मुझसे नाराज़ हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन्हें कैसे मनाऊं। रूहान ने चौंक कर आंसू बहाती लाडली को देखा, यानी इतने अरसे की बेरुखी अपनी बेइतनाई को बयान करने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम उसके सर पर थोप रही थी। बाबा जान उसे चुप करवाते हुए पूरी तवज्जो से उसकी तरफ मुतवज्जो थे, यानी उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो तिल मिलाकर रह गया। किस लिए तुमने मेरी बेटी को परेशान कर रखा है? अपने साथ उसे लगाए वो सख्त निगाहों से उसे घूर रहे थे, और वो बड़े बड़े मुजरमों से भरपूर मुकाबला करने वाला रूहान खान हमेशा की तरह इन नज़रों से सख्त घबरा गया था। बाबा जान, मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ। रूहान ने मुंह बसोरा। अलबत्ता ये मुझसे काफ़ी अरसे से खफा है, मैं एक्सक्यूज़ भी कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मैं अगर आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी बात के दरमियान में मोबाइल की रिंग ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो वो एक्सक्यूज़ करते बाहर निकल आया। ऑफिस से कॉल आई थी, उसे फौरी तौर पर बुलाया गया था। बाबा जान को बताकर उसने अपनी सीट कन्फर्म करवाई, और वो जब अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था तो सुमामा साथ आकर खड़ी हो गई। मुझे भी साथ चलना है। वही इस्तेहकाक भरा अंदाज जो शादी के अवलीन दिनों में होता था। रूहान ने महज एक नज़र उसे देखकर सर अस्बात में हिला दिया। अब जल्दी से अच्छी सी खबर हमें देना। चलते हुए निहाल की सरगोशियों से वो सुर्ख हो गई थी। रूहान ने काफ़ी गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली थी। सुमामा उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करके थोड़ा सा रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। अभी फ़िलहाल दरमियान के फासले टापने हैं। दोनों फ्रीकैन को आगे बढ़ना था, जिसके लिए बहरहाल रूहान राज़ी नहीं था, तो वो क्यों खुद को नीचे गिराती। घर पहुंचकर वही मामूल की रूटीन शुरू हो गई। अब इतना फ़र्क पड़ा था कि वो दोनों एक दूसरे को ज़रूरत के वक्त मुखातिब करने लगे थे। पहले वाली बेजारियत और उकताहट ख़त्म हो गई थी। मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, वो गीले बाल रगड़ते हुए उसके सामने आया। ये इतने अरसे बाद पहला मौका था कि रूहान ने अपनी किसी ज़रूरत के लिए उसे मुखातिब किया था, वरना तो मुलाजमा ही थी जिसके ज़िम्मे रूहान के तमाम काम होते थे। मगर अब सुमामा ने काफ़ी हद तक उसे इन जिम्मेदारियों से हटाकर घर के दूसरे कामों तक महदूद कर दिया था। मैंने हैंग करके आपके ही वार्डरोब में रखी थी, हो सकता है किसी शर्ट के पीछे आ गई हो। वो उससे मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई। रूहान ने थोड़ा सा आगे होकर उसकी मसरूफियत को देखा, जिसके हाथ तेज़ी से महारत से कबाब बना रहे थे। रूहान के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो काफ़ी दिनों से महसूस कर रहा था कि टेबल पे खाने के लवाज़मात में इजाफा हो रहा है, और ये बात वो मानने वाली थी कि इनके ख़ानदान की हर औरत के हाथ में बेपनाह जायका था। आज भी शायद वो अच्छा सा डिनर तैयार करना चाह रही थी, इसलिए किचन में काफ़ी बिखेरा था। काश उसकी ज़िंदगी का बिखराव भी इसी महारत से सिमट जाए और उसके घर की खुशियाँ लौट आएँ। अपने कमरे की तरफ जाते हुए वो काफ़ी दिल गिरफ्तगी से सोच रहा था। नन्ही मुन्नी किलकारियाँ और मासूमियत भरी शरारत और घरों की रौनक जो मासूम फरिश्तों के दम से होती है, इनकी कमी रूहान को शिद्दत से महसूस होने लगी थी। मगर वक्त था कि उसकी गिरफ्त पे ही नहीं आता था। वो थका सा बेड पर बैठ गया। ज़िंदगी की डगर को कैसे तवाज़न में लाए, उसकी समझ से बाहर था। सुमामा का मुस्बत रवैया अगरचे हालात की बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा था, मगर वो अब मज़ीद सब्र और बर्दाश्त से अपने अच्छे वक्त को गंवाना नहीं चाहता था।
مجھے 4 دن کی ٹریننگ پہ لاہور جانا ہے اور اس کے بعد 1 ماہ کے کورس پر ہو سکتا ہے مجھے کسی اور شہر بھی بھیجا جائے۔ اگر تم رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے وہ ایسے بتا رہا تھا کہ جیسے اپنے پی اے کو ڈکٹیشن دے رہا ہو۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور بے نیاز تھا، بلکہ سماما کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا وہ مخاطب ہی کھانے سے ہے۔ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کھانے تک کی تعریف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ عادتاً تل ملا کر رہ گئی۔ جی میں آیا کہ کہہ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، یہاں کون سا میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے ہو؟ موبائل ٹون نے بیچ میں کاٹ دی۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ اس کی دھاڑ نما آواز پر سماما یکدم ڈر کر اپنی سوچوں سے نکلی اور اس کی طرف دیکھا جو چمچ پلیٹ میں پٹک کر سرخ چہرے کے ساتھ موبائل کے دوسری طرف کی آواز سن رہا تھا۔ او یو شٹ اپ، کرو تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو، جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے اپنے کسی نقصان کی کوئی فکر ہے اور نہ پرواہ۔ ایک اور دھاڑ۔ سماما نے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دوبارہ دیکھا، جس نے موبائل کو ٹیبل پر تقریباً پھینک کر پلیٹ بھی پیچھے کو کھسکا دی اور خود لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے؟ اور ابھی اسی ششو پنج میں بیٹھی تھی، ٹیبل پر پڑی چیزوں کو گھور رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے سے برآمد ہوا۔ خاصی عجلت میں اس کی طرف آیا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں بابا جان کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ خاصی حیران ہوئی۔ ابھی 3 دن تو ہوئے تھے انہیں آئے ہوئے، میں یہاں نہیں رہوں گا اور تمہارا تنہا رہنا ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر پہلے والے تاثرات اگرچہ چہرے پر نمایاں نہیں تھے، مگر اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک انداز سماما کے سوالات روک گیا، اس لیے ہاں میں سر ہلا کر وہ پیکنگ کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک۔ روحان بھی ٹریننگ پہ گیا تھا مگر کراچی کے حالات کی وجہ سے اسے واپس بلا لیا گیا۔ پاپا بہت کم پریشان ہوتے تھے، اس لیے ان کے تفکر زدہ چہرے نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اسے آئے ہوئے دوسرا دن تھا، اگرچہ اپنے لوگوں میں آ کر بہت خوش تھی مگر دل کی بے کلی بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ اب بڑے ابا کی اطلاع نے اسے کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا تھا۔ اسے کم از کم فون تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ خفا ہونے لگی تھی، ہمیشہ کی طرح خود سے شکوہ کیا تھا۔ بڑے ابا دادی ماں کے پاس بیٹھے تھے جو روحان کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ سماما نے دیکھا تقریباً سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ امی کی آنکھیں بھی سرخ سی تھیں۔ نہال، ریدا، رحمہ وغیرہ سب کافی پریشان سی لگیں۔ یحییٰ اور زوار بھی آئے ہوئے تھے۔ حسن اور ثاقب نہ جانے کہاں کہاں موبائل گھماتے پھر رہے تھے۔ سماما کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ آخر کیا بات تھی؟ اسے کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں تھا؟ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے سے لاؤنج اور کچن کے چکر لگانے لگی تھی۔ منجلی چچی اور پھپھو لاؤنج میں آہستہ آواز میں بات کر رہی تھیں۔ سماما کو آتے دیکھ ایک دم چپ ہو گئیں۔ روحان کو فون کرتی ہوں، آخر میرا دل کیوں اتنا گھبرا رہا ہے؟ خود کو تسلی دے کر سب کے رویوں کو نظر انداز کیا اور اتنے عرصے بعد خود سے پہلی دفعہ اس کا نمبر ملایا، مگر آگے سے نو رپلائی کے الفاظ اسے منہ چڑھانے لگے۔ ہائے اللہ! ابھی وہ دوبارہ ٹرائی کرنے لگی تھی جب امی کی آواز پر وہ دہل کر لاؤنج کے دوسرے کونے میں آئی۔ امی! امی کیا ہوا؟ بمشکل لرزتی ٹانگوں کو سنبھالتے ہوئے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس پہنچی جہاں وہ دل تھامے بیٹھی تھیں۔ پاس ہی دادی ماں، چچی، پھپھو وغیرہ رو رہے تھے۔ آخر کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں سب ایسے خاموش ہیں؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو روحان کو کچھ گولیاں لگی ہیں، اسے کافی عرصے سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ جس گروپ کے خلاف وہ کام کر رہا تھا اس نے اسے 2 دفعہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک خودکش دھماکے سے بھی بال بچا تھا۔ 2 دن پہلے صبح کی دھمکی ملی کہ وہ اس کی بیوی یا تو اغوا کر لیں گے یا پھر اس کا گھر ہی دھماکے سے اڑا دیں گے اگر اس نے ان کے خلاف ایکشن بند نہ کیا۔ اس لیے اس نے تمہیں بھجوا دیا تھا۔ آج ان کا فائنل ایکشن تھا اس گروپ کے خلاف۔ حسن کافی حوصلے سے آہستہ آہستہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ بس گمسم سی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت قصوروار ہے، بلکہ گناہ گار کہتی تو غلط نہ تھا، جس نے اپنے شوہر کی دانستہ غلطی کو اس کی عمر بھر کی سزا بنا دی تھی۔ وہ شوہر جس نے بارہا اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی بھی مانگنی چاہی تھی، جسے اس نے خدا بن کر سزا دینا چاہی۔ بارہا روحان نے اپنی فیلنگز اس سے شیئر کرنا چاہی تھی۔ وہ جو کم گو تھا، جو بقول اس کے سپاٹ اور احساسات سے عاری شخص تھا، اس نے اسے بتانا چاہا تھا کہ وہ کیوں بچے کی آمد سے خوفزدہ تھا، اور یہ بھی کہ وہ خود بھی بہت کمی محسوس کرتا ہے اس نعمت کی، مگر سماما نے ہر بار اس کی طرف سے کان بند کر لیے۔ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور اسے اپنا دکھ سب سے زیادہ لگا تھا، اتنا کہ اس نے اپنے شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دیا، اسے اس کے جائز حق سے محروم کیے رکھا۔ کیا اتنی لغزشوں کے بعد وہ توبہ اور معافی کی حقدار تھی؟ اور کیا وہ افسانوی سچویشن کا انتظار کر سکتی تھی کہ کہیں سے فوراً خبر آ جائے کہ اس کا روحان ہوش میں آ گیا اور اس کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں،
نہ وہ اس سچویشن اور ہیپی اینڈنگ کے قابل تھی اور نہ اسے توقع رکھنی چاہیے۔ نہال نے تعصب سے دادی کی گود میں سر رکھے خاموش سماما کو دیکھا۔ حسن، یحییٰ اور بڑے ابا کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ملک میں ہونے والے دھماکوں دھرنوں کی وجہ سے آمد و رفت میں خاصی دشواری تھی۔ کہیں پہ کسی پارٹی کے حق میں جلوس نکالے جا رہے تھے اور کہیں پر حکومت پہ جا بجا تنقید اور اس کے خلاف نعرے بازی جاری تھی، اور دوسری طرف روحان جیسے ملک کے رکھوالے اپنی جانوں پر کھیل کر ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سیاستدان بجائے ملک کے حالات کو بدلنے کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے روز بروز ملک کو اندھیروں میں دھکیل رہے تھے۔ سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ ذمہ دار کون تھا؟ پوشیدہ نقصان پہنچانے والے ہاتھ کہاں تھے؟ یہ ملک کے محافظ اور وطن پرست کس حد تک جانتے تھے، لیکن وہی بات کہ جہاں سچائی کی بات کی جاتی ہے، یہ برائی اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر شاید ہی یہ شیطان کے چہرے یہ نہیں جانتے کہ ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے جو کبھی بھی انسان کی رسی کو بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑتی۔ ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی کا نظریہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ عوام کو کون بے وقوف بناتا رہا ہے، کون عوام کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اس کا فیصلہ صرف اس قدم کو خود کرنا تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد راستے ضرور نکل آئیں گے۔ وہ شفاف اور سیدھے منزل کی طرف جائیں گے۔ کراچی میں کوئی جلسہ تھا، اس لیے ساری ٹریفک کی جگہ جگہ جام تھی۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈرائیور سے گاڑی چھین کر اڑاتا ہوا ہاسپٹل پہنچ جائے۔ یحییٰ اور بڑے ابا بھی بے چینی سے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں پہ پارٹی کارکنان دھمال ڈال رہے تھے۔ بڑے ابا نے تعصب سے ملک کی باغیں تھامے ہوئے ہاتھوں کو اور جوانوں کو دیکھا۔ کہاں جا رہی تھی ہماری قوم؟ اے کاش کوئی ایک باغ یا پھر جناح جیسا ایک بار پھر ان میں پیدا ہو جائے۔ نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہوں نے پھر نظر جما دی جہاں سے ڈرائیور مشاقی سے راستہ بنا کر گاڑی نکال رہا تھا۔ روحان آئی سی یو کے باہر کھڑے بڑے ابا کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ ظالموں نے اس کے جسم کا شاید کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا۔ سفید پٹیوں میں جکڑا ان کا شہزادوں جیسی آن بان والا بہادر بیٹا آنکھیں بند کیے چت لیٹا پڑا تھا۔ کتنا دور رکھا تھا انہوں نے ساری عمر اسے خود سے۔ کئی بار وہ پیاسی اور منتظر نگاہوں سے ان کی محبت بھرے لمس کے لیے ان کی طرف دیکھتا۔ ماں کی محبت کو صرف 2 سال تک پایا تھا، اس کے بعد انہیں احساس تھا کہ وہ قدم قدم پر ان کی توجہ کے لیے لپکتا تھا، مگر وہی بات کہ کہیں لاڈو پیار سے وہ ان سے اتنا بے تکلف نہ ہو جائے کہ اپنی اور ان کے درمیان کے رشتے کی نوعیت کو ہی بھول جائے، یا پھر پیار لاڈ کی وجہ سے بگڑ ہی نہ جائے۔ یہ چیز ان کی روحان سے فطری پدرانہ شفقت اور محبت کے اظہار میں رکاوٹ بن گئی۔ بارہا راتوں کو اٹھ کر وہ اس کے کمرے میں جاتے اور سوئے ہوئے معصوم روحان کو خود میں بھینچ کر پیار کرتے، آنسوؤں سے روتے اور اپنی خطاؤں پر بے آواز معافی مانگتے، اور وہ معصوم اور چھوٹا بچہ نیند میں محض کسمسا کر رہ جاتا۔ پھر اس کے ہاسٹل بھیجنے پہ روحان کا آنسوں اور شکوہ بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنا انہیں آج بھی یاد تھا، مگر اس کے بہتر مستقبل کا سوچ کر خود کو ہمیشہ تسلی دی کہ جلدی فاصلے سمٹ جائیں گے، مگر فاصلے بجائے گھٹنے کے بڑھتے گئے، اور ان کا لائق فائق پولیس آفیسر بیٹا اپنے کندھوں پر بیج سجاتا گیا، مگر زندگی نے جو خلا باپ بیٹے کی محبت کے اظہار کے لیے پیدا کر دیا تھا وہ بڑھتا ہی گیا۔ کتنا ذہین، سمجھدار اور فرما بردار بیٹا تھا، ان کا سر ہر بار سجدہ میں جھک جاتا تھا۔ اس نے انہیں کہیں بھی مایوس نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ آج جب وہ بستر پر یوں پڑا تھا تو بھی ان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے اور سر بارگاہ الہی میں عاجزی سے جھکا ہوا تھا۔ محبت نے آہستگی سے اپنا سر اٹھا کر اداسی سے ان کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنے اچھا باپ ہونے پر خوشی تھی، انہیں بیٹے کے کارنامے پر فخر تھا، مگر محبت جسے اظہار کے بنا کبھی بہار میسر نہیں ہوتی، وہ تو ابھی بھی دیواروں سے لپٹی کرلاتی پھر رہی تھی۔ اے کاش وہ ایک بار محبت کو آزماتے تو صحیح۔ درد کی شدت سے محبت کا سیاہ پڑ گیا اور زندگی کا پتہ دیتی مشین رک رک کر چلنے لگی۔ ڈاکٹرز اور سٹاف میں بھگڑ مچ گئی تھی۔ حسن اور یحییٰ بے چین کبھی ایک ڈاکٹر کی طرف دیکھتے تو کبھی دوسرے سے حالت پوچھتے پھر رہے تھے۔ امی، اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی۔ دادی ماں، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بنا۔ کتنی دیر سے خاموش اور بت کی مانند دادی کی گود میں لیٹی ہوئی سماما کا ایک دم سے رونا ان سب کو رلا گیا۔ ابھی ابھی ہارون بھی آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ حسن کی بتائی گئی موجودہ کنڈیشن دادی کو بتا رہا تھا کہ وہ یکدم رو پڑی۔ تو کیا وہ چھوڑ گیا؟ کیا وہ اتنا خفا ہو گیا کہ وقت بھی اس کے ہاتھ سے چھین کر لے گیا؟ وہ کیسے جیے گی اس کے بغیر، جس کی موجودگی بچپن سے اب تک اس کے دل کو آباد کیے رکھتی تھی، جس کی آہٹ تک کو وہ پہچان لیتی تھی۔ لوگ ماؤں کی آہٹیں پہچانتے ہیں اور وہ روحان کے قدموں پر کان لگائے رکھتی تھی۔
जिससे वो लाख खफा सही मगर कभी उससे जुदा होने का नहीं सोचा था। मगर वो अब जा रहा था तो उसे कैसे मनाती, किससे उसे मांगती? अचानक आंसुओं के दरमियान इस ख्याल ने उसे चौंका दिया। हाँ, सिर्फ रब से। रब है जिससे वो उसे मांग सकती है, मगर कैसे? जायनमाज बिछाए वो हाथ फैलाए बैठी थी और आंखों से आंसुओं की झड़ी थी, होंठों पर जामद खामोशी थी। कितने अरसे के बाद वो अपने रब के सामने सद्दा रेज हुई थी। वो तो रब को भी भुला बैठी थी। और थी ना इंसान जो मुश्किल में ही रब को याद करते हैं, जैसे उसकी अनायतें ज़रा सी आजमाइश पर भूल जाती हैं, जो सिर्फ लेना जानता है मगर रब का शुक्र अदा करना भूल जाता है और मुश्किल में रब को भी भूल जाता है। उसका दिल इस कदर फटने के करीब हो गया, वो दुआ भूलकर रब से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगने लगी। वो तो नमाज की बहुत पाबंदी करती थी, फिर कैसे इतना अरसा वो ऐसे ही गुजार गई। दिल में शिद्दत से तड़प उठने लगी, ए अल्लाह, मैं गुनाहगार खताकार हूँ, पर बंदी हूँ तेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मेरे गुनाह अगरचे ज़्यादा हैं पर तेरी रहमत तो बेशुमार है, बस तू अपनी रहमत से मुझे बख्श दे। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दुआ मांगनी नहीं आती मगर तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे भलाई का रास्ता दिखा दे। दिल से आवाज़ें होंठों के जरिए निकलने लगीं, उसका रोना सबको रुला गया। अम्मी ने तासुफ और दुख से अपनी आकबत ना अंदेश बेटी को देखा, जो उजड़ी से सकती हुई अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांग रही थी, जिसकी इतने अरसे की सर्द खामोशी ने इन्हें रातों को पहरों जगाए रखा था, जो उसके मुसम्मल वजूद के साथ साथ रूहान की पसमर्दगी पर कुढ़ा करती थी, मगर वजह कभी ना ढूंढ सकी थी। पापा अपनी जगह निढाल से फ़ोन हाथ में पकड़े सोचों में गुम थे। इतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सुमामा की सिसकी की आवाज़ बुलंद होती और सबके आंसुओं में रवानी आने लगती। दादी माँ आंखें मूंदे दीवार से टेक लगाए बैठी थीं। बहू चली गई, उनका दुख कम ना था। फिर बेटी और दामाद की जुदाई भी किसी तरह सह गई थी, मगर अपने लाडले पोते से जुदाई का तसव्वुर उनके हवास छीनने लगा था। तस्बीह के दानों को गिराते हुए मुसलसल हिलते होंठों के साथ वो रब से हम कलाम थी। सुमामा, उठो बेटी, ऐसे मत करो। मंजली चची ने जाए नमाज पर निढाल ज़ारों के तार होते सुमामा को उठाना चाहा, मगर वो इसी तरह सद्दे में पड़ी रब से उसकी रहमत मांगती रही। वो अपने रब को मना लेगी, यकीन लम्हा लम्हा मजबूत होता जा रहा था, और यकीनन उसके बंदे को भी मना लेगी, जो लाख खफा सही मगर उसकी मोहब्बत और चाहत को वो जान गई थी। कितनी बेवकूफ़ थी ना। हर लम्हा रूहान ने जैसे उसे संभाला, उसके तमाम बेअनायतों को सहा, मगर उसकी बावजूद कभी सख्त रवैया तो कुछ सख्त लहजा भी नहीं बात की नहीं की, और वो इन तमाम एहसासात को नज़रअंदाज किए गई, सिर्फ एक नुकसान के लिए जो शायद उसके नसीब में ही ना था, और शायद अल्लाह ने उसमें उसके लिए बेहतरी रखी थी, और ये बात उसे बहुत देर में समझ आई थी। सुमामा, रिदा ने धीरे से उसका कंधा हिलाया। उसका सर इतना भारी हो रहा था कि वो बमुश्किल अपनी सूजी हुई आंखें खोलकर सर उठा सकी थी। उसकी हालत और शक्ल देखकर रिदा की बेअख्तियार सिसकी निकल गई। ये बेवकूफ़ मोहब्बत के मारे मियाँ बीवी कितना अरसा मोहब्बत से नजरें चुराते फिरते रहे। अब जब जुदाई दहलीज पर आकर रुकने लगी थी तो मोहब्बत को ओढ़ना चाह रहे थे। गहरी सांस लेकर रिदा ने नज़र उस पर से हटाई। तुम्हारी 1 घंटे के बाद फ़्लाइट है, छोटी चची और चाचू के साथ कराची जाना है, तैयारी कर लो। वो उसे कोई तसल्ली बावजूद कोशिश के नहीं दे सकी, और सुमामा की सवालिया नज़रों का कोई जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स अगरचे ऑपरेशन की कामयाबी की नवीद दे चुके थे, मगर रूहान का कोमा की हालत में चले जाना इन सब डॉक्टर्स के लिए तशवीश का बाइस था। उसकी बदस्तूर नाजुक हालत के पेश नज़र बड़े अब्बा ने सुमामा को बुलाया था। ज़िंदगी में अगर मुश्किलात ना हो तो इंसान बहुत जल्द आराम और सुकून से उगता जाए। ये मुश्किलात और कठिनाइयाँ ही हैं जो हमें मुतहरिक रखती हैं, और इन्हीं की वजह से हम अपने अल्लाह से करीब होते हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं आपके शौहर ने भी एक मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए पेश किया है, और इतनी बाहिम्मत शौहर की बीवी को तो उनसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। रूहान का ऑपरेशन जिस सर्जन ने किया था वो अपने रूम में बैठे सुमामा को नरम लहजे में समझा रहे थे। पास ही हसन और बड़े अब्बा बैठे थे। बारिश से डॉक्टर अब्दुल मोईद काफ़ी देर कुरानी आयात और अहादीस का हवाला देकर सुमामा को काफ़ी हद तक पुरसुकून कर गए थे। रूहान की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। दुनिया और माफिया से बेगाना पट्टियों में जकड़ा वो आंखें मूंदे पड़ा था। सफ़ेद चादर शानों तक पड़ी हुई थी। वो अक्सर बल्कि हमेशा ही सफ़ेद चादर से चिढ़ जाया करती थी। घर में भी अगर कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर लेट जाता तो वो अजीब से वहम और वसवसों का शिकार हो जाती। सब उसका मजाक उड़ाते, मगर ये ज़रूर था कि उसके सामने सफ़ेद चादर लेने से गुरेज ज़रूर करते थे। मगर आज जब वो ऐसे पड़ा हुआ था तो उसका दिल चाह रहा था उसके पास जाकर
चादर उतार कर फेंक दे और उसे झंझोड़ कर उठा दे, और देखे कि जब वो अपनी आंखें खोलकर गुस्से से उसकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखों का रंग कैसा होगा। ना जाने वो स्याह आंखें गुस्से की शिद्दत से मजीद स्याह होंगी या सुर्ख, या फिर उसके बाल बिखेर कर रख दी, जिससे वो अक्सर बहुत चिढ़ जाता था। ये उसकी वाहिद आदत है जिसका इजहार कंजूसी के बावजूद वो मुंह से कर देता था, और अक्सर सुमामा उसे चिढ़ाने के लिए ये हरकत करती थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ गई। ए काश सुमामा की आमद पर वो ऐसे ही डिस्टर्ब होकर इधर उधर देखने लगे जैसे अक्सर वो करता था। कभी कभार मूड में होता तो ज़रूर कहता था, यार तुम जब आती हो ना मेरे इर्द गिर्द तो मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, इसलिए बेहतर है कि जब मैं मसरूफ़ हुआ करूँ तो तुम अंदर मत आया करो। सुमामा ने मसनूई खफगी से उसे देखा और कमरे से बाहर जाने लगी तो हंसते हुए रूहान ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझोगी, वो मुस्कुराते लहजे में उसके इर्द गिर्द फैलने लगा था। वो मतलब अच्छी तरह जानती थी, और मोहब्बत का इतना मामूली सा ढका छुपा इजहार उसे दिनों सरशार किए रखता। बाद में आने वाले दिनों की नाराज़गी के बावजूद वो कई बार महज उसे आजमाने के लिए उसकी मसरूफियत के दौरान कई चक्कर कमरे में अंदर बाहर लगाती। किसी तरह वो कुछ तो मुंह से बोले, मगर वो खामोशी से अपना काम छोड़कर कमरे से ही निकल जाता था। रूहान, क्या मुझे सॉरी करने का मौका भी ना दोगे? मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, प्लीज़ जुदाई की सज़ा मत देना। उसके ड्रिप लगे हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए वो होले होले जैसे मिन्नत कर रही थी। रूहान का सुर्ख और सफ़ेद चेहरा पीला हो गया था, उसके स्याह बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सुमामा, अगर हम जिंदगी को एक जगह ठहरा लें तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। माजी एक गुजरा वक्त है जो बावजूद हमारी कोशिश के ना तो वापस आ सकता है और ना ही हम अपनी मर्जी से उसमें तब्दीली कर सकते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा राख में दबी चिंगारियां तलाश करने का? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम आने वाले और मौजूदा लम्हों को कैद करने का सोचो? इन लम्हात को खूबसूरत बनाओ, मोहब्बत को मोहब्बत से अपनाओ। वो अभी तुमसे मामूली सा खफा है, अगर सीरियस हो गया तो कैसे बुलाओगी उसे वापस? निहाल की संजीदा नसीहत सुमामा खान के दिल को मातम ज़दा करने लगी थी। आंखें थी कि बरसना बंद नहीं हो रही थी, जिस्म का रूह से इतना ताल्लुक रह गया कि सिर्फ सांस की आमद और रफ्त ज़िंदगी का पता दे रही थी, वरना एहसासात और जज्बात बिस्तर पर दराज शख्स के सांसों की कम रफ्तार के साथ ही सर्द होने लगे थे। बाहर रूहान के सीनियर ऑफिसर्स और उसके साथी ये सब आ गए थे। इतना हौसला मंदाई जी जमाल खान भी दिल गिरफ्तार लगते थे, और उनका दो जोशीला बाहिमत और मुहिब वतन ऑफिसर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला था। उनका जी चाह रहा था कि सब मसलहतों को बलाए ताक रखकर हुक्मरानों के पास पहुंचकर इन्हें झंझोड़ें कि क्या यही है तुम्हारी हुक्मरानी, कि आज मुल्क का हर सिपाही अपनी जान हथेली पर लिए मुल्क को बचाने की कोशिशों में सरधड़ की बाजी लगाए हुए, और तुम लोग मसलहत की सियासत की आड़ में लोग गैरों को अपने ही मुल्क में जड़ें काटने के लिए जगह देते फिर रहे हो। ये कौन सी सियासत है जिसमें नारेबाजों, धरने और जलसों के सिवा कुछ नहीं है? सिर्फ ज़ाती मफाद पर हर जगह मुकदम है। कौन देगा इस खून का हिसाब? वो खून जो बहुत कीमती है, जो एक मुकद्दस मकसद के लिए बहता है, मगर अफसोस कि उसकी कदर नहीं की जाती। उन्होंने खाली नज़रों से अपने सामने खड़े एएसपी कादिर रहमान को देखा, जो कुछ कह रहे थे, मगर इनके हिलते होंठों के सिवा कादिर रहमान की आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। अलबत्ता उनके चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट ने कुछ अच्छा होने की नवीद ज़रूर दी थी। रूहान, वो जैसे पागल होने लगी थी खुशी से। हाँ, उसकी पलकों ने जुम्बिश की थी, और सुमामा के हाथ में दबे उसके हाथ में भी कसमसाहट हुई थी। वो पहले तो अपना वहम समझती रही, मगर जब रूहान के दूसरे हाथ में भी हरकत हुई तो वो बेअख्तियार उससे लिपट कर रोने लगी। पास ही ड्रिप चेक करते नर्स भी चौंक कर कुछ हैरत और मुसरत से उसे देखने लगी थी, जो माहौल और अपनी हालत से बेनियाज अपनी मोहब्बत को सिर्फ देख रही थी कि उसके अल्लाह ने उसे मायूस नहीं किया था, और वो कभी अपने दर से किसी को नाउम्मीद नहीं करता था। बस एक यकीन और ईमान की पुख्तगी उसे पुकार जाए। सब डॉक्टर्स अंदर आ गए थे और रूहान के इर्द गिर्द झुमकट्टा लग गया था। इनके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून ने समामा को अंदर तक सरशार कर दिया था। बाहर निकलकर वो बेअख्तियार हसन के गले लग कर रोने लगी थी। हसन, बड़े अब्बा, याहिया वगैरह सब सद्दे में वहीं पड़ गए थे। पूरा हॉस्पिटल पुलिस के जवानों के नारा अल्लाह अकबर की गूंज उठा था। यूँ लग रहा था हर शय जैसे जिंदा होकर मुस्कुराने लगी थी। हर फर्द, हर मरीज खुश नजर आ रहा था। अल्लाह की रहमत ने करम किया था। बड़े अब्बा घर इत्तला दे रहे थे। हसन और याहिया सदका देने के लिए चले गए थे, और जब डॉक्टर ने आकर रूहान की कंडीशन को ख़तरे से बिल्कुल बाहर बताया तो बड़े अब्बा जिस तरह बेकरार होकर आईसीयू की तरफ लपके, वो सबको हैरान कर गया। कितनी मोहब्बत और प्यार था उनके बेटे के लिए उनके दिल में। उसके इजहार का मौका ज़िंदगी में पहली बार मिला था, और जैसे वो अपने बेटे का माथा चूम रहे थे
ان کی دیوانگی نے روحان کو بھی حیران کر دیا تھا۔ مسرت کے احساس میں گھر کر وہ بابا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں بھی محبت کا جواب محبت سے دینے لگا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور لمحوں میں اس کا کمرہ پھولوں سے بھر گیا تھا۔ اس کی کلیگ آفیسر فیملی کے سب لوگوں نے کمرے میں اس کے وجود کو دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ آئی جی جمال نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو روحان کی آنکھوں میں ہمت اور حوصلے کی روشنی جگمگاہٹ بھر دی۔ ہاں، یہی وقت ہے جب ہمیں ہر بار نئے حوصلے سے دشمن وقت کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ اگر وہ ایک روحان پر گولیاں برسائے گا تو 10 روحان سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستانی جوانوں کی ہمت اور استقامت ہی دراصل دشمن کی شکست ہے۔ آئی ایم سوری، یہ وہ فکرہ وہ دن میں کئی بار خود سے دہراتی تھی، مگر سامنے کہنے کی ہمت بڑی مشکل سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ جو دواؤں کے زیر اثر غنودگی اور نیم غنودگی کی حالت میں تھا، آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، اسی لیے ڈاکٹر سے کہہ کر اس نے اپنی نیند والی میڈیسن نہیں لی۔ جب سماما ہولے سے اندر آئی، وہ اسے سوتا سمجھ کر اپنے اندر کا غبار نکالنے لگی، اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اس سے غائبانہ معافی مانگنے لگی تھی، اور وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اس سے حواس باختہ کر گیا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور بے تحاشا سرخ ناک کے ساتھ وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ اب کیا ہوگا؟ سوالیہ نشان اس کے دماغ کے ساتھ چہرے پر بھی سخت ہو گیا تھا۔ شاید اس لیے روحان نے اس کا بیڈ پر رکھا ہوا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں سماما نے مزید کچھ کہنا چاہا، مگر روحان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ ہم نے بہت اچھا وقت اپنی انا کے جنگ میں گوا دیا۔ ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، مگر ان سے سبق ضرور سیکھنا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، مگر مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ میں تمہارے بنا بہت تنہا محسوس کرتا ہوں خود کو۔ تمہاری موجودگی مجھے سکون دیتی ہے، اور جب تم خفگی بھری آنکھوں سے چوری چوری مجھے دیکھتی ہو تو مجھے بہت پیاری لگتی ہو۔ سماما کے کانوں کی لو جلنے لگی تھی۔ اف، یہ شخص تو خاموشی بھی بھلا تھا، اس نے سوچا۔ اور ہاں، ایک اور بات جس کی وجہ سے تم مجھ سے اتنا عرصہ خفا رہی ہو، میں نے سنجیدگی سے اس پر عمل کرنے کا سوچا ہے۔ ہیں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہے روحان کو؟ لگتا ہے چوٹ دماغ پر اثر کر گئی ہے۔ آج سے میرا وعدہ ہے، کبھی بھی اظہار کے معاملے میں کنجوسی سے کام نہیں لوں گا، اور جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ وہ مکمل تابع داری اور فرمانبرداری سے کہہ رہا تھا، اور سماما سوچ رہی تھی کہ گھر میں موجود وہ تمام لوگ ان شرارتی میسج کا کیا جواب دیتے ہیں جنہوں نے سیل پر میسج بھیج کر اس کا سر کھایا ہوا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، تم تیار ہو؟ شریر لہجے میں روحان نے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج رات تم میرے ساتھ کمرے میں گزارو گی نا؟ توبہ ہے روحان! کانوں تک بلش ہو کر وہ مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگی، اور وہ دھیرے سے ہنستا ہوا سارے ماحول کو خوشگوار بنا گیا۔